जर्मनी आसीबार जर्नी केमती कोन आपण जर्मनी माने आपण डिसाइड करले ना आपण को माने हाउ मु जान नथले जर्मनी जॉब केमती खोजिबो जॉब अपॉर्चुनिटी कोन केमती अछि केते भलो सेटा कैरियर पई म एते कथा त मोर आईडिया नथला किछ सेटा टाइम रे पॉडकास्ट भी अवेलेबल नथला इंटरनेट रे से टाइम रे किछ नथले मते एटा गोटे एमती गोटे बुली आसीबा टाइप रो लागुथला कि यार हां जर्मनी जिबो बुली के आसीबो गोटे बाहर को जिबार गोटे अपॉर्चुनिटी पासपोर्ट रे स्टैंप लागिवो तो मते लागुथला कि जर्मन माने रूड थांती माने फर्स्ट तांकर कथा वार्ता जो स्टाइल टा कारण बहुत कम कथा कहंती किंतु जहा कहंती बहुत गोटे हाई टोन ने कहंती तो मते लागे कि से माने बहुत रूड बिहेव करंती आम पई माने एमती काइंड ऑफ ऑर्डर देला टाइप रो बट तापरे मु जानले कि ना तांको लैंग्वेज टा ही सही भलिया एठी राती 9टा परे तमे किछि भी आवाज कर परिबनी इवन इफ तमरो प्रेशर कुकर भी तमे प्रेशर कुकर रे रांधी परिबनी तो बर्लिन नो वेडिंग एरिया टा बहुत डेंजरस एरिया माने बहुत इमिग्रेंट्स इलीगल इमिग्रेंट्स सेटा बिजनेस हुए सेटा मो साइड रे ही होउतला माने मो साइड गोटे पडियाटे थिला ओके सेठी राती को से पडिया को जिबा बहुत डर लागे जदि जने कंपनी जण पाकर ऑलरेडी जण जर्मन रे काम करूची ताकू हायर करबा जण फॉरेन को हायर करबा तो डिफरेंस डॉक्यूमेंटेशन थाय कि कंपनी ऊपर कि हेडाक थाय अधिक ना सिमते किछ न थाय आउ एमाने एमिति करंतनी कि गोटे पोजीशन जदी अछि ता पय 2-3 जण हायर कर देथिबे जे जॉइन कला समित करंतनी से माने जदी वंस जण को से माने बहुत ट्रस्ट करंती लोक मानन को जर्मन इज लैकिंग स्किल वर्कर राइट स्किल वर्कर शॉर्टेज आई बे रिसेंटली भी आपण दिन देखिथिबे मोदी जी भी डिक्लेयर करथिले कि आगुर 20000 वीजा इश्यू होतला वर्किंग वीजा ए वर्ष से टारगेट करछन 90000 को माने इट्स काइंड ऑफ माने 4.5x राइट जो माने आपण भलिया क्वालिफाइड जदि इंडिया रे अछंती से कोन आपण एडवाइस देवा पय चाहिबे कि हम ओडिसा रे अछंती कि एठी आसीबा पय व्हाट आर द हैक्स टू गेट ए जॉब हियर माने मो प्रीवियस कंपनी में बहुत देखिछि स्टार्टअप रे कि लोकंकर पाखरे स्किल्स बहुत भलो अछि किंतु से माने जेहेतु रूड बिहेव करंती या फिर कथा कहंतीनी से माने कंफर्मेशन देई नहंती से माने को जॉब रो बाहर कर दैचंती नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ उत्कल एलिट क्लब को स्वागत आज मो सहित अछंती हम भाई भुवनेश्वर अछंती तो मो भाई के विषय कि अधिका कहबिन भाई को ठारू ही मु सुनिबी तो भाई आपण टिक आपनकर स्मॉल इंट्रोडक्शन आपण चाइल्डहुड रे आपण देबे आपण होम टाउन और सेटू स्मॉल इंट्रोडक्शन हम पॉडकास्ट स्टार्ट करबा मो ना शांति स्वरूप तुंगा मो ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन भुवनेश्वर मो स्कूलिंग भुवनेश्वर रही रुत्तपल्ली विद्यापीठ ओडिया मीडियम तापरे कॉलेज बीजेबी जूनियर कॉलेज भुवनेश्वर तापरे मो इंजीनियरिंग कली IIIT भुवनेश्वर तापरे मोर जॉब हेतला इन्फोसिस रे कैंपस प्लेसमेंट थ्रू रे मो इन्फोसिस रे बेंगलोर और पुणे रे जॉब करथली तापरे से बेठो मोते ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलला डुसेल्डॉफ जर्मनी डुसेल्डॉफ रो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलतला तापरे मो डुसेल्डॉफ आसीथिली सेटिके माने हाँ ना रे मु आसी जाइथिली किछि मास पई तापरे भाबिथिली कि पळेई बोली माने किछ टाइम बोली कि एठी पळेई बोली बट जर्मनी आसला परे एଠିକାର कल्चर आउ माने बुला बुली आउ सब किछि भल लागिला तो तापरे मते इच्छा होला कि एठी रहिबा को मैं किछि दिन इन्फोसिस रे जॉब करथली डुसेल्डॉफ रे थिला बेले तापरे मु मते गोटे स्टार्टअप रे तो तापरे मु सेठी स्विच कली तापरे बर्लिन आसिली बर्लिन मुवेली बर्लिन ने फास्ट जेते आसली पूरा एका ही थी माने आउ के सांग नथले के चिन्हा जाना नथले तापरे धीरे धीरे सांग हेले भल लागिला बर्लिन तापरे सेठू आउ गोटे कंपनी को स्विच कली एबे जोटी काम करछे मेट्रो डिजिटल तो एबे सेठी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रे जॉइन करथिली तो एबे टेक लीड अछि हे गलानी ऑलरेडी 3 वर्ष ऊपर ए कंपनी रे ओके तो मु आपन को पॉडकास्ट रो माने जस्ट आमे टिके डीप जीवा पूर्व आपन को जस्ट एक्सप्लेन कर दोउची कि माने मो पॉडकास्ट करिवार टिके प्रोसेस टिके डिफरेंट जोथरा कि मु ट्राई करबी कि आपन को साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करिया पई ओके सो दैट माने आपन पूरा जर्नी को मु कवर करे माने ट्राई करबी जोथरे कि केमती आपन थॉट प्रोसेस तो आरंभ करी कोन कोन आपन को थॉट सेटा को एक्चुअली मु चाहिबी कि व्यूअर्स मानन को पाखु आनिया पे ठीक अछि कारण आज का डेट रे एवरीथिंग इज अबाउट माइंडसेट हां ओके तो एबे हम स्टार्ट करबा आपनकर बीजेपी कॉलेज रु बीजेपी कॉलेज माने भुवनेश्वर जो बीजेपी कॉलेज राइट बीजेपी कॉलेज काहे कि ना आमे जतले मु जतले पढुतले आमे मोर 2009 मैट्रिक हां आपनकर मैट्रिक 10 ओके तो से टाइम रे हमर कोन कि जो हमर माने गवर्नमेंट जो हमर माने ओडिसा गवर्नमेंट जो स्कूल थाए सेतिर पिला पास आउट करन माने समस्त टारगेट था इधर रेवेन्सा और बीजेपी
90% 95% ଏଭଳିଆ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ପିଲାକୁ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କরি ଆପଣ ବ୍ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଓଭିୟସଲି ହେଇଥିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ତ ବିଜେପି କଲେଜରେ ଯୋଉଟା ହାଇପ୍ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ଏବେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ 10 years ବ୍ୟାକ୍, ତ ଏବେ ବି ସେ ହାଇପ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ? ଏବେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ମାନେ କେମିତି ଚାଲିଛି କ'ଣ, ମାନେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଛାଡ଼ିବାର ଅଲରେଡ଼ି 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବାର 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ତାର କେତେ କ୍ରେଜ୍ ତ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଲୁଥାଏ ଆଉ ବିଜେପି ୟୁନିଫର୍ମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜେପି କଲେଜ ଯାଉଥିଲୁ ସେଇ ୟୁନିଫର୍ମଟା ପିନ୍ଧିକି, ଲୋକ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ କଲେଜ ଅଛି ବଟ୍ ବିଜେପି କଲେଜର ୟୁନିଫର୍ମକୁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଅନଉଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଥାଏ କି ହଁ ବିଜେପିରେ ପଢ଼ୁଛି, ମାନେ ବିଜେପିରେ ପଢ଼ୁଛି ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ସେ 90% ଏଭବ୍ ଥିବ, ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଇଥିବ ଆମର ସେ ମାନେ ଗୋଟେ। ଆଇଆଇଟିର ଯେମିତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ଅଛି, ହଁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସେମିତି, ହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିଜେପି କଲେଜର ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହେ କି ହଁ ବିଜେପିରୁ ମୁଁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ତ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ହଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ବୋଲି। ଓକେ। ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି କଲେଜର ମାନେ ସେଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତି ହଁ ବିଜେପି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଯେମିତି ମୁଁ ବି କହିଲି ଯେଟା ମାନେ ଲାଇଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ରାଇଟ୍? ଓକେ, ବିଜେପି କଲେଜ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କରୁଥିଲେ, +2 ସାଇନ୍ସ, ତାପରେ ଆପଣ ବିଟେକ୍ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବିଟେକ୍ କଲି ଆପଣ ବିଟେକ୍ କୋଉଠି କଲେ? ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, दैट इज गवर्नमेंट फंडेड? दैट इज ए गवर्नमेंट कॉलेज, बट जो कोर्स गुड़ा थिला सेटा सेल्फ सस्टेन थिला। तो से 4टा कोर्स थिला, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ट्रिपल ई एंड ईटीसी, बट सब गुड़ा सेल्फ सस्टेन थिला। तो कोर्स भी अधिका थिला हमर गवर्नमेंट कॉलेज हाँ, तो आपण को कोर्स नहीं माने को स्ट्रीम रे आपण जाइथिले? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। तो से टाइम ट्यूशन फी केते कोन थिला से टाइम रे? से टाइम रे ट्यूशन फी थिला 40,000 सेमिस्टर फी, तापरे कॉलेज फी अराउंड 15,000, ना सॉरी हॉस्टल फी अराउंड 15,000 सेती। ता माने प्राइवेट थारु तो बहुत कम, जेमति हमर किट वगैरह थारु तो। हाँ माने फॉर एग्जांपल पर ईयर 80,000 अराउंड आस्तला। तो ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर एठी माने पिला माने भी कंफ्यूज हेबे आईआईटी ट्रिपल आईटी भीतर डिफरेंस, राइट? एटा आपण क्लियर करिवे? माने ट्रिपल आईटी ऑब्वियसली आईआईटी नुह, माने एटा होची ट्रिपल आईटी अच्छी, माने आईआईटी टू भल ट्रिपल आईटी अच्छी। फॉर एग्जांपल हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, सेगुड़ारे माने जो मानकर आईआईटी भितर भी लोक माने जो माने भल भल रैंक आनी था से माने ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो कि बेंगलोर हो सेठी जाते बीटेक करिया। तो ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर एते माने नामी दामी ट्रिपल आईटी नुहे, एबे हे गलानी, एबे बहुत किछि तार प्लेसमेंट होची, बहुत नाम भी कलानी ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर एबे। लाइक ओनली एबे ओडिशा बाहर भी पिला आछुचंदी बहुत सारा ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर पढ़िया को। किंतु आमे जतेले थिलु हमर ओजेई सिलेक्शन रे ट्रिपल आईटी हमको मिलुथला, एबे ट्रिपल आईटी तार अलगा एंट्रेंस करूची। जेमति हमर आईआईटी रो जेमति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ट्रिपल आईटी रो कोन माने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। Oh, that is okay, okay, and that is central government organization, right? That is not run by state government, right? That like private মানে PPT, private public partnership, এই টাইপର କିଛି ବୋଧେ ଅଛି। ତ हाँ बट ना थिला, किंतु माने माने एते जो लेवल रे माने प्लेसमेंट आउ जो लेवल स्टूडेंट माने थिले सेटा एमती आईआईटी कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद लेवल रे नथिला। ओके, जेमति पिला माने वर्तमान पे स्टेज जेमति आमे कारण मु सब जिनिस बहुत फॉलो करे स्पेसिफिकली, तो जेमति 11 लाख या 12 लाख स्टूडेंट जे एग्जाम दियंती, ता भीतर 2.5 लाख जे एडवांस माने पई सिलेक्शन होंती समथिंग, ता ऊपर जाय कि ना आईआईटी रे, राइट? आईआईटी समथिंग इन टोटल इंडिया रे ऑलमोस्ट 50 या 53,000 सीट अछि, माने केवल आईआईटी रे। अच्छा, तो माने माने मु माने एक्यूरेट नंबर बट एवरेज में कहू अप्रोक्सीमेटली एते कि नंबर सीट अवेलेबल अछि टोटल इंडिया रे। अच्छा एते सारा अछि कि? हाँ, 50,000 भलिया अछि टोटल। आ जदि आपण सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब मिसै देबे ऑलमोस्ट 70 माने कि एनआईटी सब मिसै देबे जदि, अच्छा तो सेति पई जेतेबेले पिला जो माने जेई दउचंती, जेमस माने आईआईटी टारगेट कर सेति से माने ट्रिपल आईटी भी टारगेट करूथिबे। एबे तो टारगेट करूचंती ऑब्वियसली। आम बेले ट्रिपल आईटी भुवनेश्वरटा माने आईआईटी की एनआईटी एंड एआई ट्रिपल रू नौ नथिला, आम बेले ओजेई रू ही नौथिला। ओके ओके। तो ओजेई रे जो मानकर टिके भल रैंक आसुथिला, तो सेमानक पई टिके इजी हे जाउतला, काइना सेतेबेले हमर टीएफडब्ल्यू सीट भी थिला जोथरे ट्यूशन फी लागु नथिला। तो सेई टाइम रे जो मानकर भल आसुथिला रैंक ओजेई रो 1000 भितरे, तो तांको पई मिलिबा टिके इजी थिला एक्चुअली।
ओके ताମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ ବିଟେକ୍ ରୁ 2016 16 ओके तो 2016 ପରେ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? हाँ मते कैंपस प्लेसमेंट रू ही मिली माने हाँ 2-3टा जॉब मिली तो बट जेहेतु माने सेई टाइम रे मु माने भाबिलिनी कि कौ कंपनी भल कौ कंपनी खराब तो जेहेतु फास्ट ऑफर लेटर फास्ट जॉइनिंग डेट जो इन्फोसिस देइथिला माने मासे पूर्वरु देइथिला तो मैं भाविली हाँ मासे रे अधिका सैलरी मिलिबो तो मु जॉइन करि जाए केते कोन से टाइम रे सैलरी थिला? से टाइम रे बहुत ही कम थिला लाइक आमे तो जॉइन करथिलु 3.4 रे जॉइन करथिलु 3.4 लाख्स पर एनम ओके तो इन हैंड हाथ को माने 23,000 24,000 आसुला बट इनफोसिस रो भी थिला माने तार ट्रेनिंग रे जे जेते भलो परफॉर्म करिवो तो ताको तार सही हिसाब रे भ्यारी करिवो सैलरी ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଲୋକେସନ ରେ ହେଇଥିଲା? मोर ट्रेनिंग तो थिला मैसूर समस्त ट्रेनिंग मैसूर हुए तापर मैसूर पर मते हैदराबाद लोकेशन देइथिले तापरे इन्फोसिस रो इंटरनली गोटे सेई टाइम रे स्टार्ट हेतला गोटे पावर प्रोग्रामर करिकी माने इन्फोसिस रो कैरियर पाथ जो माने इन जनरल इंडिया रो कैरियर पाथ होची सिस्टम इंजीनियर तापरे टीम लीड हो टेक लीड हो तापरे आइदर आर्किटेक्ट हो या फिर मैनेजर हो तो बट इन्फोसिस सेई टाइम रे गोटे स्टार्ट करथला पावर प्रोग्रामर ओके तो सेटार आमे होचु फास्ट बैच इन्फोसिस रो तो पावर प्रोग्रामर जो स्टार्ट करथला सेटारे से माने बाछि बाछि कि जो मानकर कोडिंग रे इंटरेस्ट अछि या फिर कोडिंग भलो हुए से माने बाछि बाछि किछिटा माने एम्प्लॉय को सिलेक्ट करथिले जो माननको माने तांकर ऑब्वियसली इंटरव्यू हेतला तांकर कोडिंग राउंड हेतला तो से माननको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देकी तो तापरे से माने तांको भलो भलो प्रोजेक्ट रे पकैथिले माने आउ तांको पई क्लाइंट तो अधिका बिलिंग नवा पई तो मोर सेईटारे जेतेले क्वालिफाई कली तापरे से माने मते आउ थरे ट्रेनिंग देले तापरे मते पुणे को पठे देले गोटे भलो क्लाइंट पई काम करिया आउ मोस्टली कोडिंग प्रोजेक्ट स्टार्टिंग रू जो स्क्रैच रू बिल्ड करिया पई तो सेईटारे जो मो काम कली तो सेईटारे मते बहुत सारा एक्सपोजर मिलला माने एटलीस्ट मोर कैरियर पई बहुत किछि एक्सपोजर मिलला तापरे हाँ माने से जो 2 वर्ष मो काम कली भल भल प्रोजेक्ट्स रे भल भल टॉपिक रे आ भल भल टेक्नोलॉजी रे रिसेंट टेक्नोलॉजी रे तो तापरे मु पुणे रे ही काम कली अराउंड 2.5 इयर्स तो से भितरे मते अलगा जॉब भी मिली थिला हैदराबाद रो मिली थिला पुणे रो मिली थिला बेंगलोर रो मिली थिला किंतु मोर गोटे जाननी कौन पे गोटे इच्छा है कि बाहर को टिके आसबि इन्फोसिस मत अपॉर्चुनिटी कहला कि माने अलगा कंपनी को स्विच करने अपेक्षा ऑन साइट जा तोर जदि इच्छा अच्छी आउ तो मुझे भाविली हाँ यहाँ गोटे भल अपॉर्चुनिटी अच्छी बाहर को जावाई जाकि एटलिस्ट किसी दिन तो बुलिकी आसपारि तो मुझे आसती तो 2016 रू ऑलमोस्ट 18 19 पर्यंत आपण इन्फोसिस रे रहिले 19 जाई थिली ओके 19 रे कोविड हिट करथिला 2019 20 टाइम रे कोविड हिट करथिला 20 रे करथिला 20 रे करथिला राइट तो 19 ରୁ 20 आपण कोन अलगा कंपनी को शिफ्ट हेतिले ना 2019 में जर्मनी आसथिली डुसेल्डोर्फ अच्छा जर्मनी आसीबार जर्नी केमती कोन आपण जर्मनी माने आपण डिसाइड करले ना आपण को माने हाउ हाँ माने मो हातर अपॉर्चुनिटी थिला कि इन्फोसिस एठी गोटे जेमती लिडिल रेवे अछि एमती सेथल आ गोटे थिला रियल स्टोर जर्मनी रे हाँ ओके जोटा कि परे बिक्री हे गला कॉफलैंड को ओके तो से रियल डिजिटल गोटे अपॉर्चुनिटी आसथिला तो से माने तांकर जर्मनी रे एते टेक्नोलॉजी तो एते भलो नुह तो से माने तांकर एंटायर प्लेटफॉर्म को डिजिटल मानकर जो पूरा तांकर सिस्टम को से माने रीवर्क करबा को चाहुतिले तो सेथि पई से माने मोर गोटे इंटरव्यू हेतला अंक संगे रे इन्फोसिस थ्रू नु एज एन एक्सटर्नल तो सेटा मते भी भल लागिला कहना एते सारा भल काम अछि तो से माने भी भल रेस्पॉन्स देइथिले मते माने प्रोजेक्ट कवर करथला इन्फोसिस प्रोजेक्ट एमाने ही करथांते बट इन्फोसिस रो से माने गोटे रिसोर्स चाहुतिले कहना एठी से मानकर जेहेतु जॉब सिक्योरिटी अच्छी तो से माने सबु किछि इंटरनल हायर करंतिनी से माने किछि एक्सटर्नल हायर करंती जदी केतेबेले प्रॉब्लम हैला तो एक्सटर्नल मानन को प्रोजेक्ट रो माने रिसोर्स को कमेइबा एक्सटर्नल थिले भल तो एक्सटर्नल मान जदी थांती तो से माने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे आसंती तापरे ताको से माने जेतेले प्रोजेक्ट काम सरी जाय से माने आपन सैलरी दबो इन्फोसिस मते सैलरी दबो इन्फोसिस आ इन्फोसिस ए आंको बिलिंग करिवो रियल को बिलिंग करिवो ओके ओके
ତ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ହିସାବରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ବଟ୍ ରିଆଲର ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇନଫୋସିସ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ରାଇଟ୍ କାହାକୁ ପଠେଇବା କି ସେମିତି କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିବ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ। ଇନଫୋସିସ୍ର ଜେନେରାଲି ଥାଏ କି କିଛି ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନା କି ଯେତେରୁ ଯେତେ ଅଧିକା ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନସାଇଟ୍ ଆସିବେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଲୋକେସନରେ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବିଲିଂ ସେତେ ଅଧିକା ଆସିବ। ଓକେ ଆଉ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନା କି ୟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆଉ ପାଖରେ ବସିକି ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଥାଏ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଥ୍ରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଥା ହଉ ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସେ। ଓକେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଠିକ୍ ସେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରୁନା। ଓକେ ତ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଯଦି ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସଟେ ମାନେ ଆସିକି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଲୋକେସନରେ ବସିକି ଦେଖିକି କେମିତି କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି କ'ଣ କେମିତି ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଯଦି ଜଣେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ତ ସେଇଟା ଭଲ ହୁଏ। ବେଶୀ ଭଲ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ ସେ। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଜଣେ ଆସୁ ଜର୍ମାନୀ ଆସୁ କି ୟୁଏସ୍ଏ ଯାଉ ଯାହା ବି କି ତାଙ୍କର ଥିବ। ହଁ ତ ବଟ୍ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆଟା କ'ଣ ଥାଏ ଇନଫୋସିସ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ? ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥାଏ କି ତୁମେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସହିତ ଭଲ ମିଶୁଛ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଯଦି ତୁମକୁ ମାନେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଯଦି ଚାହୁଁଛି କି ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଭଲ ପିଲାଟା ୟା ଫିର୍ ଅଲଗା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରିସୋର୍ସ ଦରକାର ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସହିତ କିଏ ବେଶୀ କ୍ଲାଏଣ୍ଟରୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କ'ଣ ଆସେ ଭଲ। କ୍ଲାଏଣ୍ଟର ରେକମେଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଇନଫୋସିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବ କି ଏଇ ଯିବ କି ହଁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଆଉ ଜେଡ୍। ଇନଫୋସିସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଜା ବି କରିକି ରଖିଥାଏ ଓକେ କି ଯେତେବେଳେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ନିଡ୍ ହେଲା ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ପଠେଇ ପାରିବେ। ଓକେ ମାନେ ଏକେଏସ୍ଏସ୍ରେ ଇନଫୋସିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିଜା ପ୍ରୋସିଜିଓର ହଁ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ହଁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁକିଛି ଇନଫୋସିସ୍ ଫାଷ୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ସବୁକିଛି ଫଣ୍ଡେଡ୍ ଇନଫୋସିସ୍ ଥ୍ରୁରୁ ହିଁ ଥିଲା। ଓକେ ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 3 ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାଇ TCS ଥ୍ରୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାର ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସିଏ ଇଟଲିରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି TCS ଥ୍ରୁରୁ ହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେମ୍ ଷ୍ଟୋରି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆ ଭିତରେ ମାନେ ଡିପ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଓକେ ତ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେ ମେମୋରି ବିଷୟରେ? ସେ ଟିକେ ମାନେ ମାନେ ଇନଫୋସିସ୍ର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ପଲିଟିକ୍ସ ସେ ଟିକେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଥିଲି ମୋର ଇନଫୋସିସ୍ରେ। ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ମିଳିଥିଲା ମୋତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଟେ ବଟ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଧିକା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ 2 years ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ ଅନସାଇଟ୍ ଆସିବି ବୋଲି। ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ହଠାତ୍ କିନି ମୋତେ ଡାକିକି କହିଲେ କି ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ଯଦି ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆମେ ତତେ ଫୋର୍ସ କରିବୁନି ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖେ। ତ ମୁଁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ କଥା ହେଉଥିଲି ମାନେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଜର୍ମାନ ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡ଼୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉ ତ ସିଏ କହିଲେ କି ଆମର ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଡାକୁଛୁ ବଟ୍ ୟା ପରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାନ୍ କରିବାର ଅଛି ଆମ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥାଏ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାରିୟର ହିଁ ଦେଖନ୍ତି ମୋଷ୍ଟଲି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେବ ମାନେ ତୁମର ସୋସିଆଲ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ବି ବଢ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ମୁଁ ସିଓର ନଥିଲି ତ ମୋ ହାତରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ ସିଓର ନଥିଲି ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି କି ମୋତେ 1 weekର ଟାଇମ୍ ମିଳିଥିଲା ଓକେ କି ଆଇଦର ଜର୍ମାନୀ ଯିବୁ ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହିବୁ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଖୁସି କ'ଣ ହେବି ମୁଁ ଟିକେ ଟେନ୍ସଡ୍ ଥିଲି। ଫାଷ୍ଟରୁ ଇନଫୋସିସ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ମୋର ଭିଜା ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିନଥିଲା। ଓକେ ତ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଇନଫୋସିସ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କମି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ୟାର ମୁଁ ଆସିବି ଏଇଠିକି ତାପରେ ପୁଣି 6 ମାସ କି ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ବାପସ ପଳେଇବି ଯଦି ମାନେ ସେଇ ଇଏ ସରିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମାନେ ଜବ୍ କେମିତି ଖୋଜିବ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କ'ଣ କେମିତି ଅଛି କେତେ ଭଲ ସେଇଟା କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ। ମୁଁ ଏତେ କଥା ତ ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା କିଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ପଡକାଷ୍ଟ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଯେଉଁମାନେ ଇନଫୋସିସ୍ରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ କେମିତି କାମ ସେଠି କେତେ ଭଲ କାମ ଆଉ କେତେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ହଉ ଏତିକି ଓନ୍ଲି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ହିଁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଓକେ ତ
मत यहाँ गोटे एमती गोटे बुली आसवा टाइप लगुला कि यार हाँ जर्मनी जीव बुलिकी आसो गोटे बाहर को जीवार गोटे अपरच्युनिटी पासपोर्ट रे स्टाम्प लगे सी गोटे से टाइप लगुला किंतु मत गोटे डिसाइड करने तो मुझे भाविली कि गोटे भल क्यारियर गोटे भल अपरच्युनिटी को जीवी ना एपटे ट्राए करी आउ मु एबे भाभी कि बहुत खुशी होची कि जा हो मु एई डिसीजन टा नेली बोली माने से टाइम रे आपन फियर फैक्टर थला जदि मु जदि ताको माने कंक्लूजन पॉइंट को आनिबी आपन फियर फैक्टर थिला कि जॉब सिक्योरिटी माने जदि मु आसला परे मते हुए तो गलाडू बाहर कर दे जंती आपन कहले कि पॉलिटिक्स चालुतला राइट हाँ और से टाइम रे आपन जानि नथले कि जर्मन जॉब मार्केट केते भलो कि कोन से टाइम आपन से पछे कि जानि नथले किछि जान नथली एठी कोन दरकार जॉब पाई एठी माने एठी आसी कि मु रही पारिबिनी गोटे जहा हले भी मु माने हॉस्टल मु छुआ बेले हॉस्टल रे रहउथली ओके तो माने आमको आम पाई बाहर को जीवा इज आल्सो बहुत डिफिकल्ट थिला तो माने एते किछि बाहर दुनियार आइडिया भी नथिला तो ए सब भितर माने हठात किनी इंडिया बाहर को डायरेक्ट पळे आसीबा किछि एते न जानि कि मो पाई टिके काइंड ऑफ मुटे कॉन्शियस थिली कि यार जीबी फैमिली रे आपन रेस्पॉन्स कोन थिला से टाइम रे फैमिली तो सी टिके डरी जाइथिले से कहले काई जाउचू कौन कौन सेठी मिलिबो एठी तो एते भल पैसा मिलुची आउ फैमिली तो सबले से माने डरिबे ही तांकर राइट हाँ माने आगुरु तापर आपन फैमिली आगुरु के आछन फॉरेन रे अछन कि आपन को ना रिलेटिव्स केही नथिले माने काइंड ऑफ कहया गले ओडिसा बाहर को तो मु फास्ट ही आछि ओके ओके तो ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ବି ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାନେ ଡରୁଥିଲେ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯାଇକି ରହିଛୁ ତାପରେ ଏତେ ଦୂରରେ ରହିଛୁ ମାନେ ପଇସା ଅଧିକା ରେଣ୍ଟ ଦେଉଛୁ ଅଧିକା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପୁଣି ଘର ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ଇଏ ଆହୁରି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛି ସେମାନେ ଟିକେ ଡରିଗଲେ बट मु सही टाइम रे भाभी नथिली कि मु एठी एते दिन रहिब बोली काइना मु भाबिथिली कि 6 मासर प्रोजेक्ट थिबो कि वर्षर प्रोजेक्ट थिबो जिबी 6 मासर प्रोजेक्ट करिवि आउ पळे आसीबि तापरे ओके तो मु सही हिसाब रे प्लान करके आस्थिली तो आपनकर फैमिली रे के अछंती टिके मोर बाबा मामा मु एक बाबा माने आपण एका गोटे सिंगल चाइल्ड यस सेति पई बोधे टिके अधिका माने हां माने प्यार मोहब्बत जहा भी आपण कहिबा टिके स्नेह श्रद्धा हाँ आउ सही हिसाब रे डर भी थाए ना समस्तंगर कि यार पुओ जदी सेपटे जाई कि रही जीवो माने आगुरु तापर आगुरु कोट ने कोट मूवी रे देखिछु ओडिया मूवी रे कि जो माने फॉरेन जांती से आपा मान ठौटी बापा मां मान ठौटी दूरे हाँ जांती से फैक्टर भी एमती किछि थिला कि से टाइम रे माने जेतेबेले घर छाड़ी मु जे माने मु षष्ठ रु ही माने 6 क्लास रो हॉस्टल ले ही रहिची बट सही टाइम रे कोन थला ना हॉस्टल ता भुवनेश्वर ही थिला ओके किंतु सही टाइम रे मु घर छाड़ी देछि किंतु तथापि जेतेबेले ओडिसा बाहर को जाउथली से माने भाबिले कि आउ घर को बदे फेरिबनी तापर जेतेबेले पुनी आहुरी दूर को पळेली तांकर टिके बेसी डर हैला किंतु हां सेटा तो समस्तंकर थाए समस्तंक बापा सब बापा मांकर सेटा थाए कि पुआ तो हमटो दूर को पळौची ओके तो जर्मन रे आपण जो जर्मनी आसले आपण को मंथ रे आस्थिले 2019 एप्रिल ले आस्थिली एप्रिल रे माने समर टाइम ओके तो आपण को कौन कौन कल्चरल शॉक हेतिला जेतला आपण फास्ट कना आपण फर्स्ट टाइम पे आछन सेत बळे भी 2019 रे आपण सोशल मीडिया हेति एक्टिव थिले माने एते तो सेतले इंस्टाग्राम मु नुआ नुआ स्टार्ट करूथली एंड फेसबुक रे हां एक्टिव थिली किंतु माने बट एते कंटेंट भी अवेलेबल नथिला कंटेंट भी अवेलेबल नथिला तापर यूट्यूब वीडियोस तो बहुत कम ही देखुतलु आमे काइना आमे ओनली पढ़ा पढ़ी रिलेटेड जहा वीडियोस एगुडा ही देखुतलु ट्यूटोरियल पई आउ तापर इंडिया रे काम करबा मते दिन को 13 घंटा खंडे मोर एवरेज वर्किंग आवर 13 घंटा थिला तो मते टाइम ही मिलु नथिला ए सब जिंस करिया पई ओके तो बट हां एठिक आसला परे फास्ट जिंस देले मु एयरपोर्ट रो बाहरले देखली कि यार एते सफा बहुत ही सफा थिला ओके तापर सेठो आपण को एयरपोर्ट रे लैंड करथिले डुसेल्डॉर्फ एयरपोर्ट रे ही लैंड करथिली तापर मोर गोटे सांग आसथिला मते रिसीव करिया काइना ओडिया सांग ना इंडियन सांग ना इंडियन तमिल से चेन्नई रो तो सी आसथिला मते रिसीव करिया को आउ तापरे काइना तार जो फ्लैट थिला तार आरो रूम टा खाली थिला तो मु सेठी रही थांदी ओके तो सेति पई से आसथिला रिसीव करिया को तापरे सेठो जेतेले मु माने सेठो घर जाए आसीबार थिला तो से कहला कि टैक्सी नहीं जा ओके
ତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯୋଉ ନେଲି ସେଟା ମର୍ସିଡିଜ ର ଥିଲା ତ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ ମାନେ ଲାଗିଲା କଲଚରାଲ ମଧ୍ୟ। ସକ୍ ଥିଲା ନଟ୍ କଲଚରାଲ ଲାଇକ୍ ହଁ ଲାଇକ୍ ସକ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା ହଁ ହଁ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଗାଡି ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ମାନେ ମତେ ବି ଡର ଲାଗିଲା ତା ଭିତରେ ଏମିତି ବସିବାକୁ, ମାନେ ୱିଥ୍ ମାନେ କଣ ହେଇଯିବ କି କଣ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ବାଟ ସାରା ମାନେ 40 ମିନିଟ୍ସ ନେଲା ଘର ଯାଏଁ, ମୁଁ ପୁରା ବାଟ ସାରା ବାହାରକୁ ହିଁ ଅନେଇଥିଲି କେମିତି ଚାଲୁଛି, କଣ କଣ ବାହାରେ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ସେଠୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଘର ଦେଖିଲି, ଘର ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଥିଲା, ଯେମିତି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଜର୍ମାନ ବିଲ୍ଡିଂ ଥାଏ ସେ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଘର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସଫା ସୁତରା ଥିଲା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଘରେ, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଘର ଥିଲା 3rd ଫ୍ଲୋରରେ, ଆଉ ଲିଫ୍ଟ ନଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଓକେ ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିକି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ ଜର୍ମାନ ଲୋକମାନେ, ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତି। ଓକେ ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ସକ୍ ଥିଲା କି ଏମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ କହୁଛନ୍ତି, ଓକେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବି ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ତ ତାପରେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ମୋତେ କହିଲା କି ନାଇଁ ଏମାନେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ ହଁ ତାପରେ ରହିଲୁ, ତାପରେ ସେଠୁ ଦେଖିଲି କି ଏଠି କେତେ ସାରା ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତମେ ପହଞ୍ଚୁଛ କେତେ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି, ଯାଇକି ସିଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କର, ତାପରେ ସିମ୍ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିକି ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଜିନିଷ ତ ମାନେ ଆସିକି ଖାଲି ଗୋଟେ ରହିବା ପାଇଁ ମାସେ କି 2 ମାସ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାଇଟ୍ ତାପରେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହିଲି, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଯୋଉଟା ମୋତେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଡିଆଠୁ। ଲାଇକ୍ ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ପୁରା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ମାନେ ଖରା ଦିନ ଥିଲା, ତ ଏମାନେ ଜେନେରାଲି ମାନେ ପୁଅମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ ଟି ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ବି ପୁରା ବାହାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମାନେ ପୁରା ନେକେଡ୍ ପୁରା ନେକେଡ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ମାନେ ହଁ ଅଣ୍ଡରୱେୟାର ଅର୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ସେମାନେ ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଟ୍ରାମ୍ରେ ବି ସେମିତି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରନ୍ତି। ତାପରେ ତ ୟାଙ୍କର ତ ମାନେ ଜିମ୍ରେ ତ ସେମାନେ ମାନେ ଜେନେରାଲି ସେମାନେ କିଛି ପିନ୍ଧନ୍ତିନି ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ରେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକିନା ମୁଁ ମେଟ୍ରୋରେ ଜିମ୍ ଯାଉଥିଲି, ତ ମୋତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ରେ ଏମିତି ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା କିଛି ମୋତେ ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସେ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଟା ଟିକେ ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ନେକେଡ୍, ମାନେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ଜାଗା, ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ କହୁ, ମାନେ ଦେହରେ କିଛି କପଡ଼ା ନଥିବ, ଦେହରେ କିଛି କପଡ଼ା ନଥାଏ। ତ ଆଉ ସେମାନେ ମାନେ ଆମ ସାଇଡ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ସାୱାର ନେବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ହଁ ସାୱାର ରୁମ୍ରେ ତ ମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ନେକେଡ୍ ହେଇକି ସାୱାର ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ସାୱାର ରୁମ୍ରେ ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଉ 2ଟା ସାୱାର ଭିତରେ କିଛି ବି ମାନେ ବାଉଣ୍ଡରିଜ୍ ତ କିଛି ନଥାଏ। ମାନେ ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଲଙ୍ଗଳା ଯେମିତି ଛୋଟବେଳେ ଯେମିତି ଆମ ମନେ ପକା ଯେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ଛୁଆ ଖେଳନ୍ତି ଯେମିତି, ଆଉ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଏଟାକୁ ଦେଖିପାରିବା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ କେହି କାହାକୁ ଅନଉ ବି ନଥିବେ, କେହି କାହାକୁ ଅନଉ ନଥିବେ, ଆଉ ସେମାନେ କଥା ବି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁହଁକୁ ଅନେଇକି କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ମୁଁ ତ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ତାପରେ ଏଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କି ନା ନା ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ଏଠି ଜର୍ମାନୀରେ, ଆଉ ତୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜିମ୍ ଆସୁଛୁ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜିମ୍ ଆସୁଛି। କହିଲେ ନା ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍, ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏଠି କମନ୍। ଓକେ ତ ହଁ ମୋତେ ଟିକେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ଓକେ ତାପରେ ଏମିତି ମୁଁ ବୁଲାବୁଲି ବି କରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି, ସେଇଠି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିହେଭିଅର୍, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଲାଇକ୍ ଅଲଗା ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ବଟ୍ ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଜ୍ରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି କଲଚରାଲ ସକ୍? ହଁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଜର୍ମାନ ମାନେ ରୁଡ୍ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲଟା, ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ହାଇ ଟୋନ୍ରେ କୁହନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଲାଗେ କି ସେମାନେ ବହୁତ ରୁଡ୍ ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ମାନେ ଏମିତି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ଟାଇପ୍ର। ବଟ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ନା ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ହିଁ ସେଇଭଳିଆ। ତାଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ରୁଡ୍ ନଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ସେମାନେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସଚୋଟ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଡାଇରେକ୍ଟ। ଭେରି ଡାଇରେକ୍ଟ। ହଁ
और सचोट थांती जहाँ मनरे थाए से मैंने सेटा कही दियंती जदि किसी तांको प्रॉब्लम क्रिएट करथाए से मैंने कही दियंती डायरेक्टली आसिकी या फिर तुम घर आगे आसिकी गोटे लेटर मारिकी से या नोट दे देबे राइट हाँ नोट दे दियंती कि तुम लेटर बॉक्स सेटा पकई दियंती एई सबु जिनस भी लागिला तापरे आहुरी लागिला कि एठी राति 9टा परे तमे किछि भी आवाज कर परिबनी इवन इफ तमर प्रेशर कुकर भी तमे प्रेशर कुकर रे रांधी परिबनी काइना सेटा साउंड करिवो आ नेबर तुमर डिस्टर्ब हेबे आउ तापरे रात संडे दिन तो तमे माने तुम पाखरे जदि काचर किछि जिनस अछि जोटा तमे डस्टबिन पकेया चाहूच सेगुड़ा भी पकई पारिबनी संडे पूरा साइलेंट संडे रे ऊँचू भी हबनी राति 8टा पर सब दुकान बंद राइट हाँ एटा बर्लिन नाही किंतु डुसेलडॉर्फ रे तो राति 8टा पर पूरा सुनसान लोक मान सब सुवंती आउ सैटरडे 5टा पर पूरा सुनसान ये सब जिनस टिके मु खाली एते सिस्टमैटिक लाइफ रे काइना आम पाई तो सिस्टमैटिक लाइफ टिके कष्ट ना राइट राइट आमे केतेले रविवार कोनटी खाए इच्छा होला बाहर गला बेलू किछि नथिबो समस्त सोइथिबे आउ आंकर लाइफ टा भी पूरा ऑर्गेनाइज्ड पूरा ऑर्गन बहुत प्री प्लान्ड तो आपण जदि एबे गोटे जर्मन लोक पचारिबे तार आर वर्ष पई ट्रिप प्लान से एई वर्ष रु करथिबो राइट 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 काहे से टाइप रे तांको कल्चर टाइ से टाइप रे सेटा बंची भी आछन न होले इटी तिष्टिबा डे कष्ट हो फाइनेंशियली भी मेंटली भी एठी लोक भी कम ना तो सेमान जदि ऑर्गेनाइज्ड हेकी न रहिबे तांको पई बहुत कष्ट हबो राइट आउ गोटे बहुत माने जिनस गोटे लागिला कि एठी डॉक्टर पई भी अपॉइंटमेंट सप्ताह पूर्व नवा पड़े कि मासे पूर्व नवा पड़े इमिडिएट अपॉइंटमेंट तुमको मिलबनी तुम्हें जदि हठात तुम आज जदि तुमको ज्वर है तुम चाहूच कि कौन डॉक्टर पाक देखेबी तो तुमको से दिन अपॉइंटमेंट मिलबनी राइट यही सब माने एते प्री प्लान्ड लाइफ देखिकी मत लागिला कि यार बहुत ही कष्ट होची बट हाँ किछि दिन से लाइफ को बंचिला पर हेतु धीरे धीरे लागिला कि हाँ ठीक अछि एबे किछि प्रॉब्लम तो डसेलडॉर्फ रे आपण तो फर्स्ट आपण स्टार्ट कले फर्स्ट आपण केते मास पखा भी काम कले डसेलडॉर्फ रे डुसेलडॉर्फ रे मो स्टार्ट करथिली 2009 अप्रैल रो मो बर्लिन मूव हेली नवेंबर 2020 रे ड्यूरिंग कोविड 2020 माने सेम कंपनी ना मु गोटे अलगा स्विच कली अलगा इठ गोटे आई थिंक से टाइम रे कोविड आस्तिला तो से सिनेरियोटी केमती थिला से टाइम रे तो मते बहुत डर लागुतला एक्चुअली काइना मु कोन पाई स्विच कली मु माने एमती टिके माने मते लागिला कि इन्फोसिस रो मु जेबे आसिकी एठी मु रियल डिजिटल को आस्थिली तो रियल डिजिटल तले काम करथिली सेतले बहुत भलो थिला काम बहुत भलो थिला किंतु रियल डिजिटल मु जेबे आसिली सेटा माने काइंड ऑफ गॉट सोल्ड टू कॉफलैंड ओके तो रियल डिजिटल बंद हे गला ओके तो तापरे मो पाखरे 2 मास किसी काम नथिला माने मु इन्फोसिस मते पेमेंट माने सैलरी मिलुथिला बट इन्फोसिस किसी प्रोजेक्ट नथिला माने किसी काम मु खालटारे ही बसथिली तो सही टाइम रे मते टिके टेंशन लागुतला कि को जॉब माने को काम मिलिबो या फिर मते इंडिया वापस पठे देबे कोन हबो कोन नै काना मु ऑलरेडी बहुत कि जिंस पे करि सारी थिली घर रा कॉन्ट्रैक्ट वर्ष पे मी नै जाइथिली ए सब जिंस परे मते टिके डर लागुतला बट तापरे सेठो से माने मते अलगा गोटे टीम रे देले सेठी माने मेट्रो जो मेट्रो डिजिटल सेठी मेट्रो सिस्टम्स थिला तो सेठी तांकर गोटे ऑर्डर मैनेजमेंट गोटे टीम थिला इन्फोसिस थ्रू नहीं तो सेमान देले तो तांकर इंटरव्यू जो हैला तो से इंटरव्यू हाँ मु क्वालिफाई कली तो तापरे से माने मते मु सेठी मेट्रो रो जतेले जॉइन कली तो सेटा मते लागिला कि हाँ एबे टिके एटा लॉन्ग टर्म वर्क अपॉर्चुनिटी माने आपण करेंटली सेठी भी अछंती से कंपनी रे बट हाँ मु थ्रू इन्फोसिस नहीं एबे आपण डायरेक्ट अछ मु डायरेक्ट अछि एबे तो मोर नेक्स्ट क्वेश्चन से ही थिला माने एग्जांपल जणे सपोज आपण इन्फोसिस थ्रू आछन राइट काना कोड जो मन डाकु एमान तो एमती 10-15 जण एमती डाकु माने अल्प फ्यू पीपल आछथिबे राइट हाँ तो सेमाने तो एमती ताको तो सेमान तांगु तो जदि सेमान इन्फोसिस डेफिनेटली अधिका पेमेंट करथिबे काना इन्फोसिस प्रॉफिट अछि इन्फोसिस बहुत अधिका पेमेंट करथि तो सेमान डायरेक्टली आपण मानु कोन पे हायर करंतिन तापर सेमान सेटा इन्फोसिस सहित तांकर कॉन्ट्रैक्ट साइन हिते सेमाने डायरेक्टली सेही पोजीशन पई इन्फोसिस रो सेही लोक को पर्टिकुलरली हायर कर परिबेनी अच्छा ओके ओके तो सेनते तांकर माने साइन हिते माने माने एती वर्ष पर दे होबो एम जोडे मिनिमम थाय से अच्छा अच्छा ओके 6 मास थाय सेटा ओके 6 मास परे हां से मनुष्यटा आउथरे से कंपनी जॉइन कर परियो बट आमे गोटे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तमे डायरेक्टली से पोजीशन को स्विच कर परिबोनी अच्छा अच्छा इन्फोसिस तुमको सु कर परिबो ओके ओके सु करिवर मन ता आपण ऊपर मन लीगल एक्शन नहीं परिबे लीगल एक्शन नहीं परिबो से माने
ओके ताले आपण केमती कोन पुनी स्विच कले इन्फोसिस टू डायरेक्ट से कंपनी को ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ସୁଇଚ୍ କରିନି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଗଲି, ସେଇଠି ବର୍ଷେ କାମ କଲି। ତାପରେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ମୋତେ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି କି ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ହଁ ମୁଁ ମେଟ୍ରୋରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲି ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା ପୁରା ଜର୍ମାନ ଟିମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଥିଲୁ। ओके ଜଣେ ତାମିଲ ମାନେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଥିଲି। ତ ବଟ୍ ହଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଟିକେ ମାନେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ୱିକେଣ୍ଡରେ ବି ଦେଖା ହେଉଥିଲୁ, या फिर ଅଫିସ୍ ପରେ ବି ଦେଖା ହେଉଥିଲୁ। ମାନେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ୟଙ୍ଗ ବି ଥିଲେ, ମାନେ ଏମିତି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲା କେହି ନଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଟା ଇନଫୋସିସ୍ ଛାଡ଼ୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ମାନେ ସେଠି ଟିକେ କାମ ମୋଷ୍ଟଲି ହେଉଥିଲା କି ଯଦି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି ତ ସେଇଟା ଫିକ୍ସ କରିବାର ଅଛି। ତ ରିଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗିଲା କି ମୋର କମ୍ ହେଉଛି। ओके ତ ଆଉ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଜର୍ମାନରେ ରହିବା। କୋଭିଡ଼ ଥିଲା, କୋଭିଡ଼ରେ ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ହି ମାନେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ କିଛି ଅଲଗା କରିବି। ତ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କି ଜବ୍ ସୁଇଚ୍ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ନା ଏବେ ଯଦି ନ କରିବି ପୁଣି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ତ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ ଆଗକୁ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଜବ୍ ସୁଇଚ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ଇନଫୋସିସ୍ରେ ଥିଲି ବଟ୍ ହଁ ଜବ୍ ସୁଇଚ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଖିଲି। ବହୁତ ସେ ଡୁସେଲଡଫ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି। ବଟ୍ ଡୁସେଲଡଫ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କି ତାଙ୍କର ସେଠି ଜର୍ମାନ ସ୍ପିକିଂ ଦରକାର। ओके ओके ଆଉ ମୋର ଏତେ ଭଲ ଜର୍ମାନ ନଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ମୁଁ ଯଦି ବି କ୍ଲାସେସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ସ୍ପିକିଂ ନଥିଲା। ମାନେ ଏମିତିକି ବିଜନେସ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜର୍ମାନରେ କଥା ହେଇପାରିବି। ବଟ୍ ମୁଁ ସେଇଠି ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନିଜ୍ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ରେଜ୍ୟୁମେ ଦେଇଛି। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ସେମାନେ ମୋତେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ କି ତୋ 6 ମାସ ନେ ଜର୍ମାନ ଶିଖେ ତାପରେ ଆସେ ଆମେ ତୋତେ ହାୟାର କରିବୁ। ବଟ୍ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆହୁରି 6 ମାସ ବର୍ଷେ କିଏ ୱେଟ୍ କରିବ। माने एटा 2020 रो कथा ना 2020ର କଥା, କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ର କଥା। कोविड टाइम ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଠୁ ମୁଁ ବର୍ଲିନରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଟେ। ତ ସେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ହଉ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ଦେଖିବା ବର୍ଲିନରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ କେମିତି କାମ କ'ଣ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, କମ୍ପାନୀ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଜାଣିଲି କି ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏତେ ଭଲ କାମ ନାହିଁ। ବଟ୍ ହଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା କହିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲି ବର୍ଲିନ 2020 ନଭେମ୍ବରରେ। ओके କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ପୁରା ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଲକଡାଉନ୍। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ତାପରେ ମୋତେ ଜଣା ବି କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଫାୟାର ହେଉଥିଲା, କେହି କମ୍ପାନୀ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି କି ୟାର ମୋର ଜବ୍ କେତେ ଦିନ ରହିବ କ'ଣ ହେବ। ମୋତେ ପ୍ରୋବେସନ୍ 6 ମାସ ଥାଏ। से टाइम रे किछ आपण वीजा इशू हलानी कारण आपण जॉब गोटे जगह जॉब करूछन, आपण इन्फोसिस वीजा देइछ राइट। तो से टाइम आपण तो नुवा कंपनी स्विच करछन, वीजा रे आपण को इन्फॉर्म करिया पे पड़िबो इमिग्रेशन ऑफिस की और नॉट। एमिति हुए फास्ट ମୁଁ ଯେଉଁ ଇନଫୋସିସ୍ର ଭିଜାରେ ଆସିଥିଲି ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ICT ଭିଜା, ओके ଇଣ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍। ओके ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଭିଜାଟାରେ, ସେଇ ଭିଜାରେ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଆମେ ବ୍ଲୁ କାର୍ଡ଼ରେ ହଉ ଯେତିକି ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରୁ ସେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରୁନା ଆମେ। ओके ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତ ପେ କରୁନା, अच्छा ତ ଓନ୍ଲି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରୁ। ओके ତାପରେ ସେଇଟା ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ସେଇଟା ଗୋଟେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ପରମିଟ୍ ଥିଲା ମୋର। ICT ଭିଜା ରେସିଡେଣ୍ଟ ପରମିଟ୍ ମୋର ସେଇଟା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଥିଲା। ओके ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି 3 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ ସେ ଭିଜାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବନି। ତୁମକୁ 6 ମନ୍ଥସ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାପସ ଯିବାକୁ पड़िବ। କୁଲିଂ ପିରିୟଡ଼ କହନ୍ତି ସେଟାକୁ। ओके ओके 6 ମନ୍ଥ ପରେ ପୁଣି ତୁମେ ବାପସ ଆସିପାରିବ। ओके କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ଭିଜା 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେବନି। ओके ବଟ୍ ମୁଁ ବର୍ଷରେ ହିଁ ସେଇଟାକୁ ସୁଇଚ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲି। ତ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା କି ଫାଷ୍ଟରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି। ओके ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ରାକ୍ କରିକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ରାକ୍ କରିଦେବ ତ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଅଫର୍ ଲେଟର୍ ଦେବେ। ओके ଅଫର୍ ଲେଟର୍ରେ ମେନସନ୍ ଥାଏ ସାଲାରୀ ओके ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ତୁମେ କେତେ माने वन काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ତ ଏଠି ସେମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଯଦି ତୁମ ପାଖେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ତୁମର ସାଲାରୀ ଗୋଟେ ଲେଭେଲରୁ ଉପରେ ଅଛି ତ ସେମାନେ ତାପରେ ତୁମେ ବ୍ଲୁ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମିଳିଲା ସେଇଟା ମାନେ ଅଫର୍ ଲେଟର୍ଟା ମିଳିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫିସ୍ରେ ତ ତାଙ୍କୁ ତୁମର ପାସପୋର୍ଟ
आउ तांकर तुमर सर्टिफिकेट डिग्री सर्टिफिकेट माने आपण हे जगह एज एप्लिकेंट आपण वर्क परमिट माने एप्लिकेशन करिया पे जाइथिबे हाँ राइट हाँ तो आउ किसी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दरकार आउ ऑफर लेटर दरकार तांको देखेले तो से माने ब्लू कार्ड पाई गोटे अपॉइंटमेंट दियंती ओके तो तापरे ब्लू कार्ड इंटरव्यू डेट पाई गोटे अपॉइंटमेंट दियंती तो हाँ मु जाइଥିଲି ସେଇଠି ସେମାନେ ମୋତେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ତାପରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଡେ ଦିନ ସବୁକିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ 99 ୟୁରୋ ପେ କରିବାର ଥାଏ ସେମାନେ ତୁମର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସବୁକିଛି ନେବେ ତାପରେ ତୁମକୁ ସେ ଯଦି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ସବୁକିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତୁମକୁ ସେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ପେଜ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ତୁମର ବ୍ଲୁ କାର୍ଡ଼ ପାଇଯିବ ତାପରେ ବ୍ଲୁ କାର୍ଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ ଡେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ପରମିଟ୍ वर्क परमिट ना से ब्लू कार्ड वर्क परमिट गोटे ब्लू कार्ड वर्क परमिट गोटे ब्लू कार्ड रेसिडेंट परमिट सेटा गोटे ही ओके तो सेटा हाँ मु सेही प्रोसेस रे कली तो जेबे सेटा माने मोर जेबे अपॉइंटमेंट मिली गला कि मोर ब्लू कार्ड पई मोर एलिजिबल अच्छी बोली मु तापर मु इन्फोसिस रे मोर टर्मिनेशन स्टार्ट कली सेटा भी 3 मंथ्स नोटिस पीरियड तो सेटा भी हेई गला तापर मु बर्लिन मूव करी गली आ ओके आपण 2020 या 2021 आपण बर्लिन मूव कले कोटे 2020 नवंबर माने एंड ऑफ नवंबर रे आपण बर्लिन मूव कले विथ यू ब्लू कार्ड विथ माने जर्मन वर्क परमिट सब के जर्मन जहाँ जॉब रो मार्केट माने आपण सोशल कंट्रीब्यूशन एवरीथिंग यू आर पेइंग राइट आमे कोविड टाइम को हम तो अधिक एक्सटेंड करबानी कारण कोविड तो ऑलरेडी पळेलानी जहाँ तो सीन थिबो हम जानि ऑलरेडी जहाँ इटली जर्मन जहाँ सीन थिला बट खाली आपण शॉर्ट रे कहिबे कि आपण फैमिली सिचुएशन से टाइम रे केमती थिला मेंटली आपण केमती डील करथले बट फैमिली तो बहुत स्ट्रेस रे थिबे से टाइम रे मो घरे एते सब जिनस शेयर करी नथिली कि माने मु एमती गोटे अटेम्प्ट नबाको जाउची बोली कहना कोविड टाइम रे समस्त जॉब जाउथिला मोर सांग मानकर भी बहुत सारा जॉब जाइथिला बारी से माने बहुत दिन पन अनएम्प्लॉयमेंट थिले ओके तो मु सेही टाइम रे घरे एमती कहू नथिली कि मु एमती जॉब स्विच करूची आउ एते सारा रिस्क नौची बट हाँ माने कहूथिली कि मते अलगा गोटे जॉब मिलीची आउ मु जाउची से ट्राई करिया पई बट ए जो रिस्क फैक्टरटा मु घरे शेयर कर नथिली मु भाविଥିଲି कि हाँ जदि किसी प्रॉब्लम हबो हबो आउ रिस्क जदि एई टाइम रे न नेबी तो पुणी केमती आगो को किछि कर परिबी तो सेति पई एते सारा जिंस घरे कहि नथिली किंतु जेते सब किछि हेई गला तापरे कहली माने जेतेले मते हमर कन्फर्मेशन मिली गला तो तापरे सब किछि जिंस कहली हाँ मु एबे जॉब हेई गलानी सब किछि ठीक अछि ओके माने आपण नॉर्मली आपण वर्क फ्रॉम होम ही होतिला से टाइम रे से टाइम रे मते वर्क फ्रॉम होम रो ऑप्शन थिला किंतु मु जेबे बर्लिन आस्थली मते अपार्टमेंट मिलले मु बहुत खोजिली बट कोउठु भी किछि माने मिलिलानी मते हेल्प आपण रहिले कोविड टाइम थिला तो फाइनली गोटे माने बहुत ही गोटे 6 जण शेयर करूथुलु गोटे अपार्टमेंट काइंड ऑफ मु वेडिंग रे बर्लिन वेडिंग रे गोटे अपार्टमेंट मिलिथिला सेमते एठी रिफ्यूजी अपार्टमेंट न थाए राइट से टाइप रो गोटे अपार्टमेंट मिलता माने जोठी माने रहिबा बहुत डिफिकल्ट थिला काइना किए आसे कि कोन रहउचंती आ बर्लिन नो वेडिंग एरिया बहुत डेंजरस एरिया माने बहुत इमिग्रेंट्स इलीगल इमिग्रेंट्स सेटा ड्रग्स फ्रा बिजनेस हुए सेटा मो साइड रे ही होउथला माने मो साइड रे गोटे पडियाटे थिला ओके सेठी राती को से पडिया को जिबा बहुत डर लागे ओके तो मते सेही गोटे अपार्टमेंट टा मु ऑनलाइन माने मु देखि भी नथली सेठी अपार्टमेंट टा को बळे हम खाली गोटे एमती रूम बुक कर देइथिली बट से टाइम रे मते जेतेले म आसी कि देखिली अपार्टमेंटा एई भलिया बोली तो मते बहुत डर लागिला सेठी रहिबा को काइना मो पाखरे दीटा लैपटॉप थिला बहुत सारा जिंस थिला तापर मु भाबिली कि नै जीवो आ तापर कबाट भी ठीक रे माने आपन को माने फ्लैटमेट थिले और रूममेट नथिले फ्लैटमेट थिले माने गोटे बहुत ही छोटो रूम टे लाइक 8 स्क्वायर मीटर गोटे रूम टे जोथरे गोटे खट्टो आ गोटे टेबल पड़ परिबो माने काइंड ऑफ माने वॉशरूम साइज रो हाँ हाँ काइंड ऑफ वॉशरूम साइज रो गोटे थिला तो से मु जान नथिल कि काइना फोटो रे से माने बहुत डिफरेंट देखाउतला से रूम टा जेतेले आसी कि देखिली मते टिके डर लागिला तापरे सेठू मु कहली कि रूम टा मु छाड़ देबी जहाँ पैसा नौच नियो किंतु मु रूम टा छाड़ देबी किंतु जेतेले से माने कहले कि अलगा किछि रूम आम पाखे अवेलेबल नाही तो तुमे छाड़ीबा को चाहू जदी निजे खोजी कि छाड़ ओके माने एटा माने आपण एजेंसी थ्रू नेथिली कहले आमे किंतु पैसा वापस करिबुनी तमे तमरा रहिबार अछि रुहो किंतु कॉन्ट्रैक्ट एंड जाए तुमको रहिबा को पड़िबो ओके तो
ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଘରେ ରହିବାକୁ ମାନେ ଆଉ ଘରେ ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ବି ଫିଲ୍ କରୁନଥିଲି କାହିଁକିନା ପାକିସ୍ତାନରୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଥିଲା ଆଉ ବାକି ସବୁ ଅଲଗା କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଆଉ ଖାଇବା ବି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କିଚେନ୍ଟା 6 ଜଣ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ସେ କିଚେନ୍ଟା ବି ସେ 8 ସ୍କୋୟାର ମିଟରରେ ଥିଲା ଏଇଟା 6 ଜଣ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମାନେ ଛୋଟ ଥାକ ଥାକ ଏମିତି ଥିଲା ତ ଟିକେ ମାନେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକିନା କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଡସଲର ଅଲରେଡି ମାନେ ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଇଫ ଭଲରେ ଗୋଟେ ଥିଲି ତ ସେଇଟା ଟିକେ ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଗଟ୍ ଇଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ତ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିଫର୍ କରୁଥିଲି କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଅଫିସରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି ଓକେ ଆଉ ୱିକେଣ୍ଡଟା ଓନ୍ଲି ରହୁଥିଲି ବଟ୍ ୱିକେଣ୍ଡ ବି ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲି ଆଉ ମାନେ ରୁମରେ କେବଳ ଶୋଇବା ବାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଓନ୍ଲି ରାତିରେ ଆସେ ଆଉ ଶୋଉଥିଲି ଜଷ୍ଟ ସକାଳୁ ଉଠି ତାପରେ କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ସେ ଟାଇମରେ ଲକଡାଉନ ଟାଇମରେ ଆପଣ ମୁଭ୍ କେମିତି କରୁଥିଲେ ଟ୍ରାମ୍ରେ ମାନେ ସବୁ ଚାଲୁଥିଲା ଲକଡାଉନ ନଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲକଡାଉନ ନଥିଲା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲକଡାଉନ୍ ନାହିଁ ତମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ ମାନେ ଟ୍ରାମ୍ ବି ଯାଇପାରିବ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ ବଟ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆଚ୍ଛା ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ନାହିଁ କି ସବୁ ବନ୍ଦ ସଟର ନା ନା କିଛି ବନ୍ଦ ନଥିଲା ଓକେ ସବୁ କିଛି ଚାଲୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ଡ ମାନେ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ଯାଉଛ ତମକୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାହାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କିଛି ଦରକାର ବି ନଥିଲା ଓକେ 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 ତ ସବୁ ସେମାନେ କରିଦେଇଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ସୋସିଆଲ ମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବ ସେଇଠି ସେମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ର କରିଦେଇଥିଲେ ୟା ଭିତରେ ତମ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ୟା ଭିତରେ ରହିବ ତାଠୁ ଅଧିକା ରହିପାରିବନି ଯେମିତି କୌଫଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ କରିଦେଇଥିଲେ କି ତମକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଟ୍ରଲି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦି 5 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରାଇଟ୍ ଏସବୁ କିଛି କରିଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଓକେ ତ ଓକେ ସବୁ କିଛି ଚାଲୁଥିଲା ମାନେ କିଛି ବି ବନ୍ଦ ନଥିଲା ଓକେ ତ ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ବାହାରେ ହିଁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲି ତ ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିଲି ତ ବଟ୍ ତାପରେ ସେଠୁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ 2-3 ଜଣ ପିଲା ଆସିକି ସେଠି ରହିଲେ ଓକେ ତ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗିଲା ଓକେ ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆରୁ 4.5 ମାସ କାମ କଲି ମାନେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଲି କାହିଁକିନା 6 ମାସ ଯାଏଁ ତ ତମେ 6 ମାସ ଭିତରେ ତୁମକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାପସ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ତୁମର ଭିଜା ଅଛି ଓକେ 6 ମାସରୁ ଅଧିକା ରହିପାରିବନି ତ ମୁଁ 4.5 ମାସ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପଳେଇଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆରୁ କାମ କରୁଥିଲି ବସିକି ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ଯେବେ ଆସିଲି ତାପରେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିଗଲା ମୋର ସେଇ କଲିଗ୍ ଥ୍ରୁରୁ ହିଁ ମିଳିଗଲା ଓକେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ସାରା ଲୋକ ନଥିଲେ ଏଠି ମାନେ ଏବେ ଯେତେ ରାଇଟ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ମାନେ ଘର ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏତେ କ୍ରାଉଡ୍ ବି ନଥିଲା ଏତେ ବୋଲିନି କ୍ରାଉଡ୍ ନଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ସେଇଠି ବହୁତ ସାରା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖାଲି ବି ଥିଲା ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଆଉ ବହୁତ ଶସ୍ତା ବି ଥିଲା 530 ୟୁରୋ ପଡ଼ୁଥିଲା ମୋତେ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ମୋ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ହି ଶସ୍ତା ଥିଲା କାହିଁକିନା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଲିନରେ ରେଣ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ ଚାଲିଥିଲା ତ ମୋତେ 185 ୟୁରୋ ପଡ଼ୁଥିଲା ଓକେ ମାନେ ରୁମ୍ଟା ଶସ୍ତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳେ ତ ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ଓକେ ତ ଆପଣ ମାନେ ମାନେ 2021ରେ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଓକେ ଓକେ ଗଟ୍ ଇଟ୍ ତ ତାପରେ ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଜବ୍ ଅଛନ୍ତି ମେଟ୍ରୋ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସେଠିକି ଆପଣ କେବେ ସୁଇଚ୍ କଲେ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଟା ସୁଇଚ୍ କଲି 2022ରେ 2022ରେ ଓକେ ଯଦି ଆପଣ ଇଫ୍ ଆର୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ମାନେ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ନମ୍ବର ନ କହିବେ କି ଆଭରେଜ୍ କହିପାରିବେ ହଁ ମାନେ ମନ୍ଥଲି ହଁ ମନ୍ଥଲି ହଁ ମନ୍ଥଲି ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ 4,000 ପ୍ଲସ୍ ଆସେ ଆଉ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସିରେ ଆପଣ ଧରିବା ମାନେ 3.5 ଲାକ୍ସ 3 ଲାକ୍ସ ସମଥିଙ୍ଗ 3 to 3.5 ଲାକ୍ସ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଗେରା ସବୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରୋଲ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଟେକ୍ ଲିଡ୍ ଅଛି ଟେକ୍ ଲିଡ୍ ମାନେ ୱାର୍କ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ୱାର୍କ କରନ୍ତି ନର୍ମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେ ଆଉ ବଟ୍ ହଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରେ ମାନେ ତ କ'ଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସେ କ'ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହେବ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ତା'ର ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଡାଟା କ'ଣ ଦରକାର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ କ'ଣ ହେବ ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଆଗକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିଫାଇନ୍ କରିବ ଯଦି ଜଣେ କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ଆପଣ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆଇ ନିଡ୍ ସମ୍ ନଲେଜ୍ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବେସିସ୍ ମାନେ ଯଦି ଜଣେ କମ୍ପାନୀ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣେ ଜର୍ମାନୀରେ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ହାୟାର କରିବା ଜଣେ ଫରେନକୁ ହାୟାର କରିବା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଥାଏ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କିଛି ହେଡ଼ାକ୍ ଥାଏ ଅଧିକା ନା ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ଫରେନର୍ ଆଜିନ୍ ସମନ୍ ଫ୍ରମ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଏବେ ଜର୍ମାନୀରେ ଅଛନ୍ତି ସପୋଜ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ଜର୍ମାନୀରେ ଥିଲେ ଇନଫୋସିସ୍ରେ କାମ କଲା ରାଇଟ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଜର୍ମାନୀରେ ନଥାନ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ତ ଆପଣ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ
तो कंपनी क्या प्रिफर करियो आपन को ना माने इंडियन शांति को ना जर्मन शांति को क्या प्रिफर करियो माने सेमते कि डॉक्यूमेंट कि जदि हेडाक थाए कि जदि दी जनकर माने सेम लेवल माने स्किल परफॉर्मेंस अच्छी स्किल्स अच्छी आ तांका इंटरव्यू सेम लेवल जाइए हां तो से माने प्रिफर करती जार डॉक्यूमेंटेशन जल्दी हम ओके फॉर एग्जांपल जे जर्मनी रे अच्छी ओके कहीं जदि जे इंडिया रे अच्छी तो तांको गोटे डर थाए कि तार वीजा हाँ वीजा प्रोसेस हम न हम ये सब जिन डर थाए आउ एमाने एमिति करंतिनि कि गोटे पोजीशन जदि अछि ता पई 2-3 जण हायर कर देथिबे जे जॉइन कला कला सेमित तो करंतिनि से माने जदि वंस जणक से माने बहुत ट्रस्ट करंती लोक मानकु ओके तो जदि तुमे इंडिया रे सेमति करंतिनि ना काइना इंडिया रे जणक पाखे 2-3टा जॉब अपॉर्चुनिटी थाए से माने लास्ट को गोटे जॉब जॉइन करते बाकी 2टा तो असुविधा तो सही हिसाब रे से माने हायर भी करंती राइट बट एठी तुम जदि जणको कहि देइछ कि मु जॉइन करूची से माने बिलीव करंते कि ये पिलाटा हमको जॉइन करियो तो से माने तुमको पूरा हेल्प करंती बट जदि तुमे जॉइन लास्ट को करना से माने बहुत ही रागी जानती ओके 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 तो काइना से एत टाइम वेट करले आपनकर ओके तो से माने सब बेले प्रिफर करंती कि जणे जହାର सब किसी जिनस इजीली हो जीवो और बहुत सारा कंपनी एमती प्रिफर करंती कि जो माने बर्लिन ने अछंती फॉर एग्जांपल जणे जॉब सर्चिंग वीजा रे आछी ताकू से माने प्रिफर आग करंती काइना से इमीडिएट जॉइन कर परिबो ओके तो माने स्किल्स अच्छी टेक्निकल स्किल्स तमे केते क्वालिफाइड ए सब गोटे जगार अच्छी बट जदि तमे से जो सैचुरेशन लेवल ऊपर अच्छ लाइक तुम जदि से इंटरव्यू क्वालिफाई करि जाउछ आ जने बहुत तमटू अधिका भल करिछि बट तुम पाखे सब किछि तमे बर्लिन ने अच्छ तमार सब किछि वीजा फिजा अच्छी तो से आको प्रिफर करते कहीं ये इमीडिएट जॉइन कर परिबा आ से मोस्टली देखते कि से क्या सहित कंफर्टेबल हेबे काम करबा पई ना कि तुम केते हाईली क्वालिफाइड अच्छ ओके जमती एबे रिसेंटली जमती माने यूट्यूब रे जो हमर माने ओडिया लोक माने अछन से देखुथिबे कि जर्मन इज लैकिंग स्किल वर्कर राइट स्किल वर्कर शॉर्टेज एबे रिसेंटली भी आपण दिन न्यूज देखिथिबे मोदी जी भी डिक्लेयर करथिले कि आगुर 20,000 वीजा इश्यू होतला वर्किंग वीजा ए वर्ष से टारगेट करछन 90,000 को माने इट्स काइंड ऑफ माने 4.5x राइट तो ए जगह रे जो माने माने आपण भलिया क्वालिफाइड जदि इंडिया रे अछंती सेमान माने सेमान कोन आपण एडवाइस देवा पई चाहिबे कि हम ओडिसा रे अछंती कि इठिक आसीबा पई व्हाट आर द हैक्स टू गेट ए जॉब हियर इंडिया रो एठिक आसिया पई माने थ्रू लाइक वर्किंग वीजा इंडिया रो एठिक आसिया पई माने ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो हबो बट एठी गोटे जिंस बेसी काम करे सेटा होते कॉन्टैक्ट्स ओके जदि तमर जने भल कॉन्टैक्ट्स अछि एठिकार किए गोटे तमर भल सांग अछि किए जे तुमको जानिची तुमे जदि सी जदि तुमको रेफर करूची कि ए पोजीशन पई मु जण को जानिची तो तांको प्रेफरेंस बहुत अधिका मिले ओके आ मु भी इंटरव्यू निए लोकंगर तो जणे जदि रेफर करंती तो आमे ताको टिके हाई प्रायोरिटी देकी तार इंटरव्यूटा नौ आमे काइना ऑलरेडी जणे जानिची ओके ओके आउ मोस्टली आम मान देखो कि द टीम केते कंफर्टेबल हबा ता संगे काम करिया पई रादर देन से केते जानिची ओके ओके वन 50% स्किल 50% लाइक पर्सनालिटी बिहेवियर एवरीथिंग हाउ हाँ केते कंफर्टेबली से मिसुची टीम संगे केते भल से कथा होची तो मु बहुत माने मो प्रीवियस कंपनी मु बहुत देखिची स्टार्टअप रे कि लोकंकर पाखरे स्किल्स बहुत भल अच्छी किंतु से माने जेहेतु रूड बिहेव करंती या फिर कथा कहंतीनी तो से माने कन्फर्मेशन देई नहंती से मानको जॉब रो बाहर कर देचंती ओके ओके एंड वन मोर थिंग लाइक जैसे जमती अबे इंडिया रु माने जमती एथर गवर्नमेंट डिक्लेयर करथला सन प्लान करते 90,000 वीजा राइट तो मते कोड ना कोड लागे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ओके मते कोड ना कोड लागे इठी तो बहुत सारे स्टूडेंट अछन तांको तो जॉब मिलुनी बट स्टिल दे आर लुकिंग फॉर माने जो मान ऑलरेडी जॉब सर्च वीजा रे अछन तांको जॉब मिलुनी बट माने बाहर वण इठी को राइट स्किल नाही अवेलेबल नाही ना व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली राइट स्किल्स तो अच्छी बहुत बट आई थिंक एबे एबे टिके रिसेशन टाइम ऑब्वियसली समस्त जଣା अछि सब बहुत सारा कंपनी पाके फंड्स नाही ओके तापरे बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन अच्छी बहुत सारा ये जो वार चलची एबे तो रशिया ऊपर बहुत सारा बैन अच्छी फॉर एग्जांपल आम कंपनी को एबे स्ट्रिक्ट दिया जाइची माने इंस्ट्रक्शन दिया जाइची कि तमे रशिया संगे किछि भी बिजनेस कर परिवनी ओके अब आम कंपनी रो मेन सोर्स ऑफ इनकम होची रशिया ओके
तो जेहेतु गोटे एते बड़ पार्टटा पळौची तो सेमाने भी तो रिसोर्स कम करिवे ना ना मो क्वेश्चन टिके डिफरेंट थला माने मो क्वेश्चन थिला कि माने वर्तमान तो रिसेशन चली एबे माने मार्केट डाउन होची आ जर्मनी एक्सपेक्टिंग टू मूव बाय मे बी एंड ऑफ दिस 2025 समथिंग लाइक दैट राइट कि मो क्वेश्चन थिला कि एबे माने मु योटा भाबुची कि एबे बहुत सारा अनएम्प्लॉयड अछन जर्मनी रे माने इंडियन स्टूडेंट कथा स्पेसिफिकली कहबी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेनर मु यदि इंडियन कम्युनिटी जति मिसुची कि मु भी जति अप्लाई करूची बहुत सारा रिजेक्शन आसु राइट बट स्टिल गवर्नमेंट कहूँ कि आमर लेबर सर्टेज अच्छी आम बाहर माने बाहर आमको दरकार माने से वर्किंग वीजा माने प्रायोरिटी दौरान माने जमती माने जमती जर्मन गवर्नमेंट डिक्लेयर कला कि आम 20,000 वीजा 90,000 वीजा को हाइक करूँ ताने एठी जो स्टूडेंट अच्छा से क्राइटेरिया को फुलफिल माने से माने से गैप को फुलफिल करि पाउना से माने वर्किंग प्रोफेशनल बाहर आणुचंती ସେଇଟା ଉପରେ ମୋର ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ତ ନାହିଁ କି କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି କି ୟା ଫିର୍ କେତେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏଠି ଅଛି ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ କି ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ୟାର ରିଜେକ୍ସନ୍ର ଓନ୍ଲି ରିଜନ୍ ହେଉଛି କି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ୟା ଫିର୍ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ବହୁତ କିଛି ୱେରେ ଆମକୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବାର ଥାଏ ओके କାହିଁକିନା ଏଠି ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ लाइक एग्जांपल अपन शेयर करिवे ଅନଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇ ମିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଗୋଟେ ରେଜ୍ୟୁମେ ବନାଉ सब जगह अप्लाई कर दो 50ଟା କମ୍ପାନୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଉ हां हां ଏଠି ସେମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତିନି ତମକୁ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ତମେ ରିଏଲି କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ओके ओके ତ ମାନେ ଏମିତି ବି ହୁଏ କି ତାଙ୍କର ଯଦି ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନଥାଏ ସେମାନେ ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ତମକୁ ନେବେ ତମେ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ओके 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 ତମେ ଇମେଲ୍ ବି ଲେଖିପାରିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତମେ କଭର ଲେଟରରେ ଲେଖିପାରିବ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜବ୍ ଚାହୁଁଛ ତମ ସ୍କିଲ୍ସ କେତେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତମ ଜବ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ତମର ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ୟା ଫିର୍ ତମେ କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ এইসব ଜିନିଷ ଲେଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ମୋତେ ଲାଗେନି କି ମାନେ ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ରିଜେକ୍ସନ୍ ଆସେ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଏବେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକିନା ଏବେ ରିସେସନ୍ ବହୁତ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେ କି ୟାର ମାନେ ପୁରା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଗୋଟେ ମାନେ କମ୍ ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଯଦି ଡେଡିକେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତାହେଲେ ମାନେ ଏତେ ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଏ तो तुम पाउछ 3.5 लाख ऑलमोस्ट पाउछ राइट तो धरतु जदि नॉर्मल जने स्टूडेंट अपन सिंगल अछन ना मैरिड ସିଙ୍ଗल सिंगल जने तो रहउछन ताले 1000 यूरो एटलीस्ट नॉर्मल एक्सपेंडिचर ହଁ ମାନେ ଏବେ ତ ସେତିକି ହିଁ ଅଛି हाँ 1000 यूरो माने जदि अधिका पार्टी फाटी न करूछ ट्रैवल न करूछ आई थिंक 1000 यूरो इज नॉर्मल बेसिक एक्सपेंडिचर राइट तामान 2000 भले सेविंग ହଁ ମାନେ 1000 ର କମ୍ରେ ବି ହେଇପାରିବ ସେମିତି କିଛି हाँ माने मु कहूची बॉलिंग लाइफ अनुसार कहूची जदि आप यू आर गोइंग आउट डूइंग पार्टी लॉट्स ऑफ थिंग्स देन 1000 यूरो आई थिंक ହଁ माने सेई ମାନେ ହଁ ବାହାରେ ମାନେ ତମେ ଯେତେ ପଇସା ବାହାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସେତେ ଅଧିକା ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ କାହିଁକିନା ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଏଇଠି आज्ञा କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ମାନେ ଘରେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଉଛ ଘର ଭଡ଼ା ଦଉଛ ताला आउटे कम रे 800 पाखा पाखी 800 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ओके एबे जदि आपण इंडिया को जीवे आपनकर कोन सेति की 2 लाख 3 लाख आपण पैकेज रहबो आपण जति एक्सपीरियंस अछि होपफुली माने रहबो କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ହିଁ ମିଳିଛି त माने जोटा हमर जोटा मोर गोटे कहीं ना कोड मो थॉट थाए कि माने इंडिया रे सैलरी अधिका मिलेनी फॉरेन रे अधिका पैसा ମୋ मिले ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଅଧିକା ମିଳୁଛି ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋଠୁ ତ ଅଧିକା ମିଳୁଛି राइट हाँ। माने एटा आईटी सेक्टर ना एटा सब इंडस्ट्री रे एटा आईटी सेक्टर କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ବାକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ହଁ ମାନେ डाटा एनालिसिस हो या फिर नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो डाटा इंजीनियरिंग हो तो मोठू अधिका मिलुଛି ସେମାନଙ୍କୁ आई मीन कंपेयर जदि करिया ଆମେ ଏଠିକା लिविंग स्टाइल ଆଉ इंडिया रो हां माने सेठी ସେମାନେ ଅଧିକା सेविंग करि पड़छंती ହଁ ସେମାନେ ଅଧିକା ସେଭିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକା ସେଠି ट्याक्स ବି କମ୍ ନା ଏତେ ଆମ ପରିକା ତ ट्याक्स ନୁହଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ त माने सेमती नाही कि जर्मनी आसीबार गोटाए केवल माने वे कि हम पैसा इनकम को दैट इज नॉट द ओनली ନା ऑप्शन ନା राइट ନା 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 ମାନେ ଯଦି ପଇସା ଅଧିକା ଇନକମ୍ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ ତ ଲାଗେ କି ଜର୍ମାନୀ ସେ କଣ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ କି ଯେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଅଧିକା ପଇସା ଦେବ ତୁମ ଏଇଠି ଆସିକି ସେଭ୍ କରିକି ପଳେଇବ ନା ସେମିତି ତ ନୁହେଁ ओके तो देन आपण एते दिन हबो रहिबार रीजन कोन जर्मनी रे व्हाई ମାନେ ମୋତେ ତ ଏଇଠି ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ଏଇଠି ୱାର୍କ କଲଚର୍ ଇଣ୍ଡିଆଠୁ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ लाइक एग्जांपल ମାନେ ଏଠି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନିୟରିଟି ନଥାଏ ओके माने काइंड ऑफ बसिजिम कल्चर नाही ବସିଜିମ୍ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି 9 to 5 ୱାର୍କ ମାନେ 9 to 5 ୱାର୍କ
5 ପରେ ତୁମକୁ କେହି କଲ୍ କରିପାରିବେନି, କିଛି ୱାର୍କ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, କେହି ତୁମକୁ ମାନେ ଏମିତି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେନି କି ତୁମକୁ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, या फिर माने इट्स ए फ्रेंडली ମାନେ ୱାର୍କ ଲାଇଫ ବାଲାନ୍ସ ଟା ମାନେ ସେଥିପାଇଁ वर्क लाइफ बालांस बहुत ही भल अच्छी एटलिस्ट मो कंपनी तो वर्क लाइफ बालांस बहुत ही भल अच्छी आउ मु एटलिस्ट 5-6 घंटा ही दिन को काम करे आउ से माने हमको पढ़िया पाई माने सेल्फ स्टडी पाई भी बहुत टाइम दियंती हमको ओके आउ कंपनी एक्चुअली तांकर गोटे भल कल्चर कि तुम जे एचआर हो कि तुम मैनेजर हो मासको थरे सी तुमको कॉल करके से तुमको पचारे कि सब किसी ठीक चलचे ना नहीं ओके आउ कौन प्रोब्लेम अच्छी तो जो काम कर भल लगुचे ना नहीं आउ तते अलग किसी दरकार कि तू एक्स्ट्रा किसी करने को चाहूँ कि तोर डेभलपमेंट लाइन में कौन कौन तते दरकार कौन कौन रिसोर्स दरकार ये सब जिनस से माने फोन कर माने एटा मैनेजर पचारे और एचआर फोन करके पचार कि किसी तो जिनस तते कंप्लेन करिवार अछि कि किसी तते भल लागुनी कि ये सब जिनस गोटे पचरा पचर करते प्लस एठी आउ तापरे हाँ मोते ट्रैवल पसंद तो एठी मु ट्रैवल बहुत अधिका करे आउ जेहेतु मैंने ये बजेट ट्रैवल भी हो जाए तो मत भल लगे केते कंट्री आपण ट्रैवल करलेनी माने स्पेसिफिकली यूरोप रे अराउंड 16 माने शेंगेन आपण कंप्लीट करे टारगेट रछंती शेंगेन एरिया को शेंगेन एरिया कम बट मु माने गोटे कंट्री रो बहुत अधिका अधिका जगह भी जाए एक्सप्लोर करबा को एमती नाही कि खाली नेम कंट्री आपण प्लेस वाइज चूज करंती हां प्लेस वाइज चूज करे ओके कान एबे हमर वर्क लाइफ बैलेंस रे आपण सोशल मीडिया रे एक्टिव थिबे वर्क लाइफ बैलेंस ने बहुत सारा माने कंटेंट चली छ बहुत सारा माने वर्क चली छ हम कहि परिबा लाइक 90 आवर्स के को 70 आवर्स के को ए बोर्ड रिसेंट रास्ता कोन मु वाइफ को शेयर करबी कि करबिनी माने 100 आवर्स ए टाइप रो चली छ तो एबे आपण एठी काम करूचंती आपण फ्रेंड्स इंडिया रे काम करूचंती मते कोन क्वालिटी ऑफ वर्क कोठी बेटर एठी ना इंडिया रे क्वालिटी ऑफ वर्क माने माने आपन को नॉलेज कोठी इनक्रीज स्किल सेट एठी हमर वर्क लाइफ बैलेंस अछि इंडिया रे वर्क लाइफ बैलेंस नाही जोटा मु भाबे आमे करेक्ट एबे का कथा तो मु जाननी बट मो सांग मानकर एमती भी किसी प्रॉब्लम नाही कि से माने चिड़ी जानते कि यार बहुत अधिका प्रेशर होची बट से माने भी माने हां नॉर्मल लाइफ एन्जॉय करंती बट मु माने डिटेल्स तो कथा है कि तुमको केमिति भल लागुची ना भल लागुनी बट हाँ माने सिटी भी सही कल्चर सैटरडे संडे ऑफ हाँ सिटी सेम कल्चर लाइक 9 to 5 जॉब 9 to 5 किंतु मु जते बेले थिली सेते बेले एते तो भल नथिला मते तो मो अधिया टाइम ही काम करथली माने करिया को भी पडुथला राइट इंडिया रे जेमते 9 to 5 9 to 5 आपन मैनेजर जगितो किंतु आखी पता न पड़ी माने मु जेटा भाबे इठी टिके फ्री थाए राइट बहुत ही फ्री थाए माने मोर सेटा आपन नॉलेज रे इंपैक्ट पकाय नि माने स्किल डेवलपमेंट रे एठी गोटे जिनस भल कि एठी तुमे इंडिया रे में बहुत जगह रे ठकी दो गोटे डेवलपमेंट को ठीक रे करू ना जस्ट टाइम रे दबा पय हमें किछि भी करिके दे दो ता परे पुनी सेते बग आसीबो पुनी ताको सॉल्व करिवु सेते पे अधिक पैसा मिले ओके ओके तो ए सब जिनस बहुत किछि हुए बट एठी ए सब जिनस नाही एठी से माने एक्चुअली रे माने कम करंती किंतु भल से इम्प्लीमेंट करंती ताको माने एठी टेक आउट वन टाइम बट फिनिश द जॉब एक्यूरेटली भल से करो माने पूरा परफेक्टली करो जदी टाइमलाइन मीट करू न ठीक अछि हमें कंसीडर कर परिबो किंतु भल से करी के दियो बट हाँ कंसीडरिंग कैरियर डेवलपमेंट रे मते लागे कि हाँ इंडिया एटलीस्ट आईटी फील्ड रे इंडिया रे बेसी ग्रोथ हुए एठी अपेक्षा कैन आपन को अपॉर्चुनिटी मिलिबो एक्सपोजर आपन मिलिबो टिके प्रेशर भी रहिबो इंडिया बहुत अधिका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रे काम करूची जोटा कि जर्मनी करूनी और जर्मनी को से लेवल को पहुंचीबा पाई बहुत टाइम लागिवो ओके हां माने दे आर नॉट अडॉप्टिंग सो फास्ट अडैप्टिव टू द आई मीन से माने एबन तो भी लेटर कल्चर रे अछंती तांकर ब्यूरोक्रेसी से कल्चर को अडॉप्ट करिया को दबनी माने तांकर ब्यूरोक्रेसी रे जते सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस अछि तो आपण मोदी कहिबे आपण जर्मन रहबा रीजन केवल बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ सेति पे आपण जर्मन हां माने मते मते जहा जहा मोर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मु करि पारे टाइम मिले मो निज पई पढ़ा पढ़ी करि पारे बुला बुली करि पारे आ किछि माने हॉबीज भी पई भी टाइम बाहर करि पारे तो गोटे तो भल लागे माने यू वांट दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल हां ओके तो एबे मासिबा टिके एंटरटेनमेंट पार्ट को जैसे जेमती
Berlin is all about it. Berlin is not a German city, it's an international city, इट्स right? एन इंटरनेशनल ଟିକେ ବର୍ଲିନ୍ ବିଷୟରେ ଆମ ଭିଉଅର୍ସକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କାରଣ ଆପଣ ତ ବର୍ଲିନ୍ ମୋଠାରୁ ଅଧିକା ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି हाँ ତ ଆପଣ ବର୍ଲିନ୍କୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ବର୍ଲିନ୍କୁ କେମିତି ଦେଖେ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଲେଟ୍ସ ମେକ୍ ସମ୍ ଫନ୍ ତ ଆପଣ ବର୍ଲିନ୍କୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ବର୍ଲିନ୍ ମତେ ଲାଗେ କି ଏଠି ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଜର୍ମାନ ସିଟିକୁ ତୁମେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରିବ ସେଠି ଯାହା ଯାହା ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ଥାଏ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଭଲସେ ରୁଲ୍ସ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ତୁମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ମତେ ଲାଗେ ବର୍ଲିନ୍ ସିଟି ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ ଓକେ ଆଉ ଏଠି ମାନେ ନଟ୍ ଲୋକ ମୋର୍ ଫର୍ମାଲ ହଁ ଇଟ୍ସ ଭେରି କ୍ୟାଜୁଆଲ କ୍ୟାଜୁଆଲ ଆଣ୍ଡ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଥାନ୍ତି ଓକେ ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ହଁ ବହୁତ ସାରା ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚର ସେମାନେ ଆଣନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି କି ବହୁତ କ'ଣ ମାନେ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗେ କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି ଟ୍ରାମ୍ରେ ହଉ ୟା ଫିର୍ ଏମିତି ଜେନେରାଲି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ହଉ ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା ଜର୍ମାନ ସିଟିରେ ବହୁତ ସେଫ୍ ଲାଗେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଟ୍ ଏଠି ଟିକେ ଡର ଲାଗେ ଆଉ ବଟ୍ ମାନେ ଏବେ ବି ଆପଣ ଡର ଲାଗୁଛି ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ବି ହଁ ମାନେ ଡର ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡର ଲାଗେ ମାନେ ବିକଜ ମାନେ କିଛି କ୍ରାଇମ୍ କ୍ରାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟଲି କ୍ରାଇମ୍ ପାଇଁ ଓକେ କି ଓକେ କେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାଉଥିବ ତୁମକୁ କିଏ ଫଲୋ କରିବ ୟା ଏମିତି ଫିର୍ କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଆପଣ କିଛି ହଁ ସେୟାର ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହୁଥିଲା ତୁନିଜିଆରୁ କରିବେ ତ ମୋ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଫ୍ୟୁଜି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଓକେ ତ ସିଏ ଥରେ ରାତିରେ ଫେରୁଥିଲା ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଆଉ ଦୁଇଟା ଟୋକା ଆସିକି ତାକୁ ମାନେ ମାରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ତାଠୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ ବଟ୍ ଓକେ ସିଏ ଟିକେ ବେଶୀ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା ତ ସିଏ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା କରିକି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ସେଇଟା ମୋ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରୁହେ ସେଠି ବି ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାନେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଇଲିଗାଲି ଆସିକି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ସିଏ ଥରେ ରାତିରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲା ତ ଆଚ୍ଛା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ମୁଁ ଥରେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଘର ଆଗରେ ଦୁଇଟା ପିଲା ଏମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ଡ୍ରଗ୍ଡ ୟା ଫିର୍ ଓକେ ଡ୍ରଙ୍କ ହେଇକି ସେମାନେ ମୋ ଘର ଆଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତ ସେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପୋଲିସ କଲ୍ କଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତ କିଛି କଲିନି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି ଦେଖିଲି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବୋଧେ ମେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରିବି ହଁ ହଁ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଶୋଇଥିଲା ତ ମୁଁ ପଳେଇଲି ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଓକେ କିଛି ଓକେ ଭାବିଲିନି ତ ସେ ସେଠୁ ରାତିରେ ଆସିକି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଶୋଇଥିଲା ସେଇଠି ତ ସେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଓକେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ଏଇଆ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ସେ କହିଲା ନା ନା ମୋତେ ମିଠା ଖାଇବା ଦରକାର ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯେଉଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଏକା ଆଣିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେଲି ତାକୁ ମାନେ ଜର୍ମାନ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଥିଲା ନା ଇଂଲିଶରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜର୍ମାନ ଟିକେ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଏଇସବୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ତ ସେ ପଳେଇଲା ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ବର୍ଲିନ୍ ଆପଣ ଅଲମୋଷ୍ଟ 4 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଯଦି ଜଣେ ନ୍ୟୁ ଆସୁଛି କେଉଁ ଏରିଆକୁ ସେ ଆଭଏଡ଼ କରିବ ବର୍ଲିନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଏରିଆ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଟିକେ କ୍ରାଇମ୍ ରେଟ୍ ଅଧିକା ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ କେବେ କରିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରେ ବଟ୍ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ନୟ କଲନ୍ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା କଥା ଓକେ ନୟ କଲନ୍ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା କଥା ବାକି ତ ମୁଁ ନୟ କଲନ୍ ବେଶୀ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି ବଟ୍ ହଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଏରିଆରେ ଅଛି ବଟ୍ ଏବେ ନୟକଲିନ୍ ୱାର୍ସର ୱାର୍ସର କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ଏରିଆ ପାର୍ଟି ଏରିଆ ତ ସେଇଟା ହଁ ସେଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ରୁହେ ବଟ୍ ସେ କହେ କି ଏତେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ହଁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକିନା ପାର୍ଟି ଏରିଆ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ହେବ କାହିଁକିନା ମୁଁ 2 ଇୟର୍ସ ହେବ ରହିଲେଣି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଆସେ ଓକେ ମାନେ ଆମ ଏରିଆଟା ଏତେ ପିସଫୁଲ୍ ଏରିଆ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରାୟ ଫରେନର୍ ଏଠି ରୁହନ୍ତି ଏଠି ମାନେ ଏଇଟା ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆଉଟସ୍ପୋର୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କେବେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଦେଖିବେନି ମାନେ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ 1 କିଲୋମିଟର ପରେ ଆପଣ ସିଧା ଏମିତି ଯିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯିବେ ରାଇଟ୍ ତ ପୁରା 1 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ରାତିରେ ମାନେ 12ଟା ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ଆସେ ତ ଅଧିକା ଟର୍କିସ୍ ମାନେ ଏପଟେ ଏରିଆଟା ମାନେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଏରିଆଟା ଇଟ୍ସ ନଟ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ଏରିଆ ତ ଏଠି ଆପଣ କିଛି ସପ୍ ବି ପାଇବେନି ତ ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଟା ଟିକେ ପିସଫୁଲ୍ ଲାଗେ ମାନେ ହଁ କାହିଁକି ନା ନୋ କ୍ରାଉଡ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାୟ ହାଉସ୍ ଘର ମାନେ ଇଏ କିଛି ମୋତେ ବେଟର୍ ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିନି
अलगा जेन आपण कहले वेडिंग एरिया कहले एटा टिके हाँ राति एबे रे आलेक्जेंडर प्लास भी एबे टिके सेफ नुहे बहुत सारा इंसिडेंट आसुची हमर फेसबुक ग्रुप रे भी लोक माने कहउचंदी तांकर नुआ नुआ स्कैम ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜୁଏଲାରିଜ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ओके ओके या फिर ମୋବାଇଲ ନେଇଯିବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ ତା ଭିତରେ ତୁମ ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଇଥିବେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ତ ओके ओके ମୋତେ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଲିନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ମୋତେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉନଥିଲା କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ହି ମାନେ ପାର୍ଟି ପ୍ଲେସ୍ଟା ଆଉ हाँ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି नाइट କି लाइफ ଏଇଠି ଆସିକି 2-3 ଦିନ ରହିକି ପାର୍ଟି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ତମେ ଅଲଗା ସିଟିକୁ ପଳେଇବା କଥା ଆଉ ମୁଁ ଜେନେରାଲି ଏ କ୍ଲବ୍ ଏକା ତ ଯାଏନି ତ माने आपण ସେଥିପାଇଁ पार्टी फ्रेंडली नहुंती ମାନେ ହଁ ମାନେ ମୁଁ ଏ କ୍ଲବ୍ ଫ୍ଲବ୍ ତ ଯାଏନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲି ଏଇଠି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଯିଏକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ତ ତା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡର୍ମରେ ପାର୍ଟି ହୁଏ ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଥାଏ क्लब फ्रेंड आपण माने पसंद करंतनी ଆଉ ମାନେ ना सेमती के भी फ्रेंड मिली नांती ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ଏଠି ତାପରେ ବର୍ଲିନ୍ ଏଠି କ୍ଲବ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଏତେ ଇଜି रूल्स ନୁହେଁ ଏଣ୍ଟର କରିବା फिर भी आपण जदी गोटे अपॉर्चुनिटी मिला आपण क्लबिंग करिवे ना करिवेनी ଅପରଚୁନିଟି ମାନେ ଯଦି ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଲା हाँ फ्री माने आपण को मु कहली चल मो सो चल मो टे चिन्हा पड़छ अछि चल तू बिया क्लबिंग ହଁ ସେମିତି ମୁଁ ଯାଇଛି କ୍ଲବ୍ ସେମିତି ନୁହେଁ କି ଯାଇନି କ୍ଲବ୍ ବହୁତ ସାରା କ୍ଲବ୍ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଯେଉଁ ରେଗୁଲାରଲି ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ୱିକେଣ୍ଡ ମାନେ ହଁ କେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଯିବ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ତ ମାନେ ଏତେ ଯାଏନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେବେ ଯାଏ ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଯିବୁ ସେଠି ମନା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଯିବୁ ସେଠି ମନା ହେବ ଏମିତି 2-3ଟା କ୍ଲବ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ 4-5ଟା କ୍ଲବ୍ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳେ ओके ओके ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ମାନେ ମୁଁ କହେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ନାଚିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଏନି ओके ग्रुप्स मानक सहित आपण ट्राई करिसेंती ऑलरेडी भी बोलेनी ହଁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ୟୁଜୁଆଲି ଆମର ଯାଆନ୍ତି ଏ ପିଲାମାନେ ସବୁ इंडियंस ହଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହଉ କି ମୋ କମ୍ପାନୀର ସାଙ୍ଗମାନେ ହଉ ସବୁ ମିଶିକି ଯାଉ ଆମେ ଏଇ ୱାର୍ସୋର୍ସରେ ହିଁ ଯାଇଛୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କ୍ଲବ୍କୁ ओके मोर क्लबिंग एक्सपीरियंस तो बहुत डिफरेंट माने इवन लाइक आम बड़े बड़े पार्टी करू माने मु दी तीन थर ही करी तापर मु करिया बंद कर देली कारण मु सीख ही गली माने आंकर पार्टी माने 2 to 3 नाइट्स कंटिन्यू स्टॉप पार्टी हुए राइट तो माने मु फ्राइडे रे एंट्री कली राति रे तो आम पार्टी कंप्लीट कलु माने मु जर्मन फ्रेंड मानस जाइथिली तो तापर पार्टी सर तापर आंकर आउट हबो आफ्टर पार्टी ओके बाहर को आसलु बाहर को पुणी आउ गोटे को बाहर को आम गलु सेमती बसचु मु बसची से माने संध्या हो गलानी ओके तार पुणी आउ गोटे क्लब को जाओ तो मुझे कंटिन्यूअसली माने मो पे फर्स्ट टाइम थिला कि आमे हो माने इंडिया पार्टी करू बट आमे कोन हार्डली वन नाइट तापर हम घर को फेरी आसु राइट किंतु मु गोटा राति पांक सहित पार्टी कली तापर दिन सकाळु पुणी संध्या माने किछि खाया पिया नहीं आ मु कोन करछि मु भी जानिनी तापर दिन मु संध्या मो मुंड फुंड पर एंती बोले मु केम घर को जीवी सी तथापि सी तापर कहूची तू जे पळी मु कहला मु पळेबी ना ना तथापि ता फोन कल से तापर सकाळु जाय से क्लब से बाहरला तो तापर मु ହଁ माने ସେମିତି टिके ମାନେ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ନିଭାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହୁଏ ତ ସେଇଟାରେ ଏଠି ତ ଏତେ ହୁଏନି ବଟ୍ ଡୁସେଲଡର୍ଫରେ ଆଉ କୋଲୋନରେ କାର୍ନିଭାଲ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ओके ତ ସେଇଠି 3 ଦିନ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପାର୍ଟି କରନ୍ତି ଆଉ 3 ଦିନ ସେମାନେ ପାଣି ପିଅନ୍ତିନି ଓନ୍ଲି ବିୟର୍ ପିଅନ୍ତି ओके ओके ତ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ରୁଲ୍ ଅଛି ତ ସେମାନେ ପାଣି ପିଇ ପାରିବେନି ଯଦି ओके ଶୋଷ ହେଲା ବିୟର୍ ପିଇବେ ओके तो से टाइप रो मु एंती दी दिन माने एटा थरे कली थरे कला परे मु आसिली दी दिन पूरा बेड रे ओके ता पर सेतले मु गली तो सेमती माने मोर पूरा 36 आवर हे गला कांस्टेंटली 36 आवर्स ता भीतर मुझे नाच नाची कौन कर जानी मु सोइला बेलू ता परदिन मो पूरा बेकअप पूरा बिंधा माने मु किछि माने इट्स काइंड ऑफ पूरा वाइल्ड जोटा मु कहली तो बॉलिन इज ऑल अबाउट नाइट लाइफ एक्सपीरियंस बॉलिन नाइट बहुत लाइफ भल एक्सपीरियंस हाँ तो ओके एबे हमर बैक आसी हम ओडिया कम्युनिटी को जो थरा हमें मिसिले राइट हमें प्रीवियस और उत्तर दिवस रे मिसतिले तो आपण ओडिया कम्युनिटी को नहीं कौन आपण को एक्सपीरियंस कौन जर्मनी रे आ बर्लिन रे ମାନେ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଆଗରୁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଭାବି ବି ନଥିଲି କି ଏତେ 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 ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏଠି ଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜଣେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ମାନେ ସାଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ବଟ୍ ସେ ବି ଆସିଲା ପରେ ସେ ବି ପଳେଇଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଜବ୍ ହେଇଥିଲା ତ ମୋର ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ କେହି ନଥିଲେ ओके ତ ମୁଁ ଯେବେ ହଁ ଏମିତି ଜାଣିଥିଲି କି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତ ସେଇଠି माने ଦେଖିଲି लास्ट ईयर ना ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ओके माने 2023 2023 ୟେସ୍ ओके 2023 ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ହଁ ତ ସେବେ ଯାଇଥିଲି ତ ସେବେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ହଁ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆମେ ଅଲଗା ମୋର ଏବେ ଯେତିକି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଦେଖା ହେଲୁ ସବୁ ମାନେ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି ଦେଖା ହେଲୁ ତାପରେ
आटलिस्ट गोटे ओडिया गोटे ग्रुप बनिला तापरे एमती आमे कथबार्ता हो देखा चाह हो जिते किसी पर्वपर्वाणी आसे आमे एकाठी मिसिकी सेलिब्रेट करू केते पर्व आपण सेलिब्रेट करछंती माने आज कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी तो करनु बट हाँ एमती एज ए इन फ्रेंड्स माने जेमते आमे जन कथा हो जाय फ्रेंड एमती इन हाउस आपण करथिले इन हाउस करछु आज ए कम्युनिटी केवल उत्कल दिवस ही सेलिब्रेट केवल हे उत्कल दिवस हेछि हाँ ओके तो ए जे कम्युनिटी रो पॉजिटिव माने साइड मु थिला भितरे ओनली उत्कल दिवस हेछि मे बी मु त वर्षे पर ही आसिली ना तो ता आगरो समान जते करथिले आगु तो कोविड थिला आई डोंट थिंक सो एते भी ये थिबो बट जदि थिबो हम परे जानिबा बट मोर गोटे क्वेश्चन थिला ई कम्युनिटी कि हमर ओडिया कम्युनिटी केते एक्टिव आउ एबे हम सुनुथले सेदिन भी से टाइम रे उत्कल दिवस रे भी कहउतला हमर कि रजिस्टर हे समथिंग किछ राइट किछि हाँ गोटे से टाइम रे हमर माने मु तो नाही सेथिरे माने जो माने मु एते आइडिया भी नहीं बट एठी गोटे कांसेप्ट अछि ईवी करे कि किछि गोटे ऑर्गेनाइज करूची तो ईवी गोटे थिले सेटा टिके माने जर्मन गवर्नमेंट कि किछि प्रॉब्लम हेले सेटा आमे माने एते सारा बेसी किछि लीगल एक्शन पई आमे माने जदि सेटा नाही बहुत किछि लीगल एक्शन आम ऊपर से नहीं पारिबे ओके कि दैट इज इलीगल टू माने एम ऑर्गेनाइज करी कि सब जिंस करबा फॉर एग्जांपल किछि प्रॉब्लम होला जदि कि खाइबा किछि रे खाइबार किछि प्रॉब्लम होला कि माने आपण एते गैदरिंग करि परिबेनी हाँ कहा देह खराब हे गला तो एथमै तो से जो ईवी टा थिले माने इट्स ऑफिशियली रजिस्टर ऑफिशियल रजिस्टर तो बहुत किछि सुविधा हे जाय अकॉर्डिंग टू ब्यूरोक्रेसी तो मोर तो मु एतिकी ही सुनी थिली माने कि ये सब जिंस पई ईवी गोटे दरकार बोली बाकी माने सेथिरे जहा थिबो तो अलगा किछि रूल्स एंड रेगुलेशन जदी मु एते तो आ जानिनी ओके तो आम कम्युनिटी रो किछि आपन को आज माने पॉजिटिव किछि कम्युनिटी मिली जे आपन को ओडिया कम्युनिटी तो इंट्रोडक्शन कला परे ना से जस्ट लाइक इट इज स्लीपिंग कम्युनिटी और इट्स एक्टिव कम्युनिटी माने पॉजिटिव माने माने केते माने मु जे आपन एग्जांपल दउ छी देखंतु जिम साउथ इंडिया रो कम्युनिटी अछि राइट अच्छा जेते नॉर्थ इंडियन तांको समस्त कम्युनिटी अछि आपन मिसुथिबे दे ऑर्गेनाइज लॉट्स ऑफ थिंग्स तांको भितरे तांकर माने मोटा डे कहूची काहे कि ना काहे कि ना मोर कोट ना कोटी प्रयास अछि उत्कल एलिट क्लब तरफरु माने जो चैनल करी जे तार मेन मोर मोटो कोन कि मु हमर ओडिया डायस्पोरा को कनेक्ट करी गोटे प्लेटफॉर्म को आनी इट्स नॉट अबाउट ओनली जर्मनी मु भी रीच आउट करूची जो माने यूके रे अछंती मु भी रीच आउट कर जो माने यूएस रे अछंती माने मते अपॉर्चुनिटी दे मु ट्रैवल करी ताका पाखु जीबी पॉडकास्ट बनै के आसीबी अच्छा ओके आई एम इन्वेस्टिंग माय पर्सनल टाइम एंड पर्सनल मनी फॉर दैट कि मु टिके कोना कोटी ऑब्सेस अछि एथि मते लागु कि काहे मु तो फर्स्ट इटली आस्तली मु 2020 रे इटली आस्तली कोठी की मिलान को हां मिलान आस्तली तो से टाइम रे मते लागुतला कि मे बी आई एम द फर्स्ट ओडिया ना तो नै मते लागुतला अच्छा काहे कि ना सेति कि हमर प्रेजेंस नथिला माने विजिबिलिटी नथिला बुझिली माने मते भी हाँ मु भी भाबी नथली कि माने मिलान ओडिया लोक थिबे बोली बट ने एबे भी मिलान एते ओडिया लोक नाहंती मु 2 वर्ष रही छी माने सेमती किछि कम्युनिटी नाही जेमती हमर इठी उत्कल दिवस होउची अच्छा कम्युनिटी नाही आई नो तो मु भी तो का ओडिया लोक मीट भी करिनी मिलान ने केबे मु करची आपण करची हां मु एठो जाई की करची अच्छा कहां को विषय कहले मते ठीक मे बी माने एबे तो हमें एते कांटेक्ट रे नाउ बट तीन जण सेठी ओडिया संग थिले जो मान को हमें एमती सोशल मीडिया थ्रू रो हमें एमती देखा आइतिलु तापर मु मिलन जाई थिली तो सेठी हमें एटा केबे कर कथा आपण कहउछंती एटा 2 वर्ष तळर कथा तो मान 2023 22 हां 2022 कारण मु से टाइम रे मिलान थली मु किछि ओडिया लोक हम जानि स्टूडेंट जो माने मु भी हेल्प करिछ आसिया पई से माने स्टूडेंट तो आमे सेठी ऑलमोस्ट 5 to 6 स्टूडेंट जो माने को प्रोसेसिंग मु भी करिथिली निजे करिथिली अच्छा तो जत नवीन पटनायक सर आस्थिले रोम हां अच्छा से टाइम रे समत मु इनवाइट करिथिली अच्छा तो हमर छोटो गेट टुगेदर हेतला ऑलमोस्ट सब माने यूरोप रो गोटे हमर गोटे ग्रुप अछि ओडिया इन यूरोप तो से टाइम रे मु देखिले टाइम रे बहुत कम माने मु जति पिला डाकिछि से माने मिलन सेति पिला ही आछंती अच्छा आ रोम रे जे आछंती तांको भितरु किछि पिला मु भी जानि से माने मो सते कनेक्टेड आगुर इंडिया रो हां ओके तो माने मु न्यू फेस बहुत कम देखिली जो माने इटली रो स्पेसिफिकली इटली रे टिके माने बांग्लादेशी कम्युनिटी बहुत अधिक है जेंति इटली टर्किश तो मते से टाइम लागुथिला कि मु एबे भी जानिनी केते ओडिया लोक अछंती आई डोंट नो बट विजिबिलिटी नहीं सेटा तो एठी भी नथिला तो बर्लिन ने भी मो पाई भी फास्ट नथिला यस तो सेति पई मु आबिले कोड ना कोड मते लागिला कि वी हैव टू स्टार्ट समथिंग जो एटलीस्ट जण सपोज एबे आसुथिबे एग्जांपल एटलीस्ट एबे आपण जो देखुछंती राइट आपण एटा देखला पर एटलीस्ट आपण जानि परिबे कि हां
शांति भाई अच्छी जर्मन रे कि मु अच्छी बर्लिन राइट एटा आपन गोटे आइडिया हबो सो दैट यू विल गेट सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट मे बी कि मु गले सेठी कनेक्ट हेई परिबी कि असुविधा हले कि जोटा आगुरु नथिला अच्छा तो सेति पई एटा मु स्टार्ट करथली अच्छा जतो मु एटा देखली कि ओडिया ग्रुप गोटे म्यूनिक रे गोटे ओडिया ग्रुप अछि हाँ बहुत बड़ ସେମାନେ ग्रुप ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ବି ପକେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିକ୍ର ହଲ୍ରେ। राइट एटा बहुत बड़ ग्रुप ताकू देखला मते बहुत फील हला कि नहीं माने आगुरु मोर बहुत परसेप्शन थला कि ओडिया में बाहर नाहंती बोली तार मते पूरा मो माइंड पूरा चेंज हे गला ହଁ ହଁ तो ବୁଝୁଛି। तो सेही दृष्टिरू मते कोड ना कोड लागे कि म्यूनिक रे जति ओडिया कम्युनिटी जति एक्टिव बोलने जति ओडिया कम्युनिटी एक्टिव नहीं ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଲିନର ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ଏବେ ହିଁ ହେଇଛି ନା। ତ ओके ମାନେ वो ମୁଁ बट एमन तो बहुत पुराना लोक मु यति मीट कली जे मानु यति उत्कल ଆଚ୍ଛା दिवस रे ହଁ ମାନେ ମେ ବି कमिटी ହେଇନଥିଲା ଆଉ ତା ओके ଆଗରୁ। ता विषय आपण किछि कहिबे कोन प्लान अछि कि कोन आपण जानि छथि कारण मु एटा पचारि जिन कोन कि लास्ट टाइम हमें तो मीट करिथिलु मु टिके एडुकेट करि दिए मु हमर उत्कल दिवस जाइथिली भाई एंकरिंग करूथिले भाई भी माने ऑर्गेनाइजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थिले राइट तो आउ भी बहुत सारा भाई को मिली ललित भाई गले मिली तो से टाइम रे मत गोटे पॉजिटिव भाई आसला कि नहीं एटलिस्ट बोधे मे बी आउ किसी एक्टिविटीज होउथिबो कि किछि हबार अछि ହଁ तो एबे कोन एबे सिचुएशन कोन ए वर्ष हबो उत्कल ଏଇ दिवस ବର୍ଷ ଏଇ ବର୍ଷ ହଁ ମାନେ ଭାବୁଛୁ ତ ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି। ତ ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ କରିବୁ ମାନେ ଯିଏ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯଦି କିଏ ଯଦି ମାନେ ନୂଆ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାର୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ନାଇଁ କି ମାନେ ମୁଁ ବି ତ ସେମିତି ପାର୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ପରମାନେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ନୁହେଁ ନା ସେ କି ସେଇ ଇଏର ତ ସମସ୍ତେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଯେବେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ବି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଦେଖିଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ओके ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ୟାର ମୁଁ ବି ୟାର ପାର୍ଟ ହେଇକି କିଛି କାମ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କରିବି ଭଲ ଲାଗେ ନା ଗୋଟେ ଏତେ ଦୂରରେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ତ ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆଉ କାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ନା ବଟ୍ ଯାହାର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ସେମାନେ ଆସିକି ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ତ ଭଲ। ओके तो आपण किछि मोटिवेशनल माने आइडियाज देबे जेम एग्जांपल माने मु सेदिन देखथिले पिला ड्रेसडेन भी आस्थिले हाँ पिला म्यूनिक रू भी आस्थिले राइट मे बी बिकॉज़ दे आर क्यूरियस टू मीट ओडिया पीपल तो एक्चुअली ए सब ऑर्गेनाइजेशन करिया पछरे मोटिवेशन एक्चुअली कोन माने आपण कोन कोन लागे कोन पे आपण जने ट्राई करिवो कि एमती जिंस रे पार्टिसिपेट करिया पे व्हाई बिकॉज़ ऑफ नेटवर्किंग और एनी अदर थिंग ଏତେ ଦୂରରେ ରହୁଛେ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମ ସମଥିଙ୍ଗ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଆସ୍ କିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଠି ଆମରି ଲୋକମାନେ ଥିବେ ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ତାପରେ ଜାଣିବା କି ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ସେୟାର କରିପାରିବା କିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଆମେ କେତେ ମାନେ ଜର୍ମାନୀରେ ଆମେ କେତେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଉଛେ ଆପଣ କେତେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ହଉ राइट କ'ଣ ଗୋଟେ ଏତେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ନାଚ ଦେଖିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗେ ନା କି ମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛେ ओके ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନେଟୱାର୍କିଂ ତ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାହିଁକିନା ସେଠି ଗଲେ ମୋତେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଳିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ମାନେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇକ୍ को କେତେବେଳେ माने अछंदी से ग्रुप रे आपण टे शेयर करिवे आपण संग मान विषय रे ମାନେ ନା हाँ हाँ ना कि माने आपण सर्कल को माने सेमान ମାନେ को ଯେଉଁମାନେ प्रोफेशन ଏଇଠି ଆମେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଜବ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି माने सेमान बलिन ही अछंती ହଁ ବର୍ଲିନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ओके ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗର ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ଥାଏ କାହାର କେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି ସେଇଠି ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି ओके ମୁଁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଥାଏ ମୋତେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବଟ୍ ଏବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ଗୋଟେ ଭଲ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି କି ୟାର କେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲା ସେଇ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏବେ ଅଛି ଏଠି ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ହେଲେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତମ ପାଖରେ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଲାଗେ ନା। तो एक्चुअली मु भी हमर उत्कल एलिट क्लब रो ब्लॉग भी बनैथिली ଆଚ୍ଛା अब आपण देखिथिबे कि नै माने हमर सॉरी उत्कल बोले हमर उत्कल दिवस रो ଉତ୍କଳ गोटे ब्लॉग ଦିବସର बनैथिली ବ୍ଲଗ तो देखिबा ए वर्ष से ब्लॉग बनेगार सुजोग मते मिलुछ ना नै ମିଳିବ ମିଳିବ तो ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କରିବାକୁ ଏଥର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କମିଟିରେ। डेफिनेटली मु बलिनु तो एबे मूव करूची जदी मु मूव भी कली मु ता पूर्व रासी आई डोंट थिंक अधिया किछ काम थाए राइट ହଁ ସେଇଦିନ ଆସିକି खाली से ରହିବା दिन କଥା। आसिकरी खाली ता पूर्ण गोटा दिन पूर्व आसले भी हेजिवो तापर हमर आउटे जने भाई हमर अछंती सरोज भाई ଆଚ୍ଛା समथिंग नै नै राहुल भाई तांकर अछि मुरली वाला रेस्टोरेंट अछि आपण आनी चंदी बर्लिन रे
ଗୋଟେ ମୁରଲି ବାଲା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ମାନେ ଜାଣିବା ମୁରଲି କଥା। ବାଲା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନେ ସିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ଓନର ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଲରେଡ଼ି ମିଟ୍ କରିଛି ହଁ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କରି ଖାଇବା ଆସିଥିଲା ଉତ୍କଳ ଦିବସକୁ। ହଁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଦୂର କ'ଣ ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଆସିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତ ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ରାଇଟ୍ ତ ହଁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ୟୁନିଟିର ପାର୍ଟ ହେବେ ପାର୍ଟ ହେବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ବି ଭଲ କଥା। ତ ଆମେ ଏବେ ଏଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆପଣ ଟିକେ ବୋର୍ ହେଇଯାଇଥିବେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ନା ନା ତ ବହୁତ ଏବେ ଭଲ ମୁଁ କିଛି ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟୁରିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଆଉ କିଛି ରାପିଡ୍ ଫାୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଓକେ ଆଚ୍ଛା ତ ଟିକେ ହେକ୍ଟିକ୍ ହେଇପାରେ ଟିକେ ହଁ କଲଚରାଲ୍ ସକ୍ ହେଇପାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ ନୋରେ କହିବେ ଟିକେ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ସର୍ଟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ହଁ ତ ଆପଣ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଥଟ୍ରେ କିଛି କ୍ଲାରିଟି ଅଛି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ରିଲେସନସିପ୍ ମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍। ହଁ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲାବେଳେ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଆପଣ ରିଲେସନସିପ୍କୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା କି ହଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଥାଏ ଏଇ ଭିତରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲଭ୍ରେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହିବ ତାପରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭିତରେ ବାହା ହେବ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବ ନହେଲେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରେସର୍ ଥିବ। ବଟ୍ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ପ୍ରେସର୍ ତ ଫିଲ୍ ହୁଏନି ମୋତେ। ଓକେ ପ୍ରେସର୍ ଘରେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଓକେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ ମୋତେ ତ ଫିଲ୍ ହୁଏନି ଓକେ ମୋତେ ଖାଲି ଫୋନ୍ରେ ଯାହା ଫିଲ୍ ଟିକେ ହୁଏ ବଟ୍ ହଁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ହଁ ମାନେ ଯେବେ ସବୁ କିଛି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିବ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଯେବେ ଜଣେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେବ କି ୟାର ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ମାନେ ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଇକ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ ତ ସେ ଆଗକୁ ତୁମେ ବଢ଼ିପାରିବ ସେମିତି ନାହିଁ କି କିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମାନେ ଏଠିକାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା ହୁଏ କି ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି କ'ଣ ଆଗକୁ ପ୍ଲାନ୍ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଟପିକ୍ ହଉ କି ରିଲେସନସିପ୍ ଟପିକ୍ ହଉ ପଡ଼େ ତ ସେମାନେ କହନ୍ତି କି ତୁ କେମିତି ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଯିବୁ ତାକୁ ନ ଜାଣିକି ଏ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ବି କହନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରନ୍ତି କେମିତି ହୁଏ କ'ଣ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକି ଟିକେ ମୋତେ ବି ମୋ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କଲି କି ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ ଯେବେ ହବାର ଥିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେବେ ହବ ହବ ଦେଖିବ ଯେବେ ହବାର ଥିବ ସେବେ ହବ ଆଉ। ଓକେ ତ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କଲଚରାଲି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ ଏଠି ଯେମିତି ଡ୍ରିଙ୍କ କଲଚର ରାଇଟ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡ୍ରିଙ୍କ କଲଚର ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତ ଏଠି ଯେମିତି ଆପଣ ଫ୍ରିଡମ୍ କଲଚର ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ନାହିଁ ମାନେ ଏଠିକି ଆଡପ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚଳିବାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ କି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଆନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ସବୁ କିଛି କେହି କାହାକୁ ଜଜ୍ କରନ୍ତିନି କିଏ ବି କିଛି କରିପାରିବ କେହି କାହାକୁ ଜଜ୍ କରନ୍ତିନି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବଟ୍ ହଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ 5 ଜଣ ଲୋକ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ନାହିଁ ତମ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଲେ ଆପଣ ସେଇଟା କସିୟସ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ କି ଆପଣ ଗଲା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବେ ମୁଁ ଜର୍ମାନୀରେ ନାହିଁ ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଆଇ ଏମ୍ ଡୁଇଂ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ ହଁ ସେତେବେଳେ ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗଲାବେଳେ ବଟ୍ ମୁଁ ବଡ଼ ତ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ହେଇଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତ ମୋତେ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୋର ଯାହା ହେଲେ ରହିବ କି ଏଇଟା ଏଇଠି ଭୁଲ ଏଇଟା ଏଇଠି ଠିକ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି କେହି ଫରକ ପଡ଼େନି କାହିଁକିନା କେହି ମୋତେ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଫରକ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ହଁ ମାନେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରେ ଆମର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଆମେ ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଟିକେ ଲେଜି କି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଟିକେ ଇଏ ସେଟା ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ୟୁନିଟିର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଏଟା ଭୁଲ କହୁଛି କି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଟିକେ ଲେଜି ହଁ ମାନେ ବାହାର ଲୋକ କହନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଟିକେ ଲେଜି ନଟ୍ ମୋର୍ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମାନେ ହଁ ମାନେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବଟ୍ ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଇନି କାହିଁକିନା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଡୁସେଲଡର୍ଫରେ ବି ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ରହୁଥିଲି ସେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରତୀକ ଭାଇ ବୋଲି ଥିଲେ ସିଏ ବି ମାନେ ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେତିକି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଡ୍ରେସଡେନ୍ ଯେ ଆପଣ ଆସିଥିଲା କହୁଥିଲେ ସେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ତ ସେମାନେ ମାନେ ଲେଜି ଇନ୍ ଦ ଟର୍ମ ମାନେ ଲେଜି ହେବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ନିଜ କାମ ଠିକ୍ରେ କରୁଛ ତମେ ଯଦି ଭଲରେ ପଢ଼ୁଛ ତମେ ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ତାହେଲେ ଲେଜି ହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ ବଟ୍ ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ଲାଗେନି କି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲେଭେଲରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଲେଭେଲରେ ଅଛେ ବୋଲି ଆମେ ମେ ବି ଆମେ ଶୋ ଅଫ୍ ଏତେ କରୁନା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେନି କି ଆମେ ସେଇ ଲେଭେଲରେ ଅଛୁ ଆମେ ଶୋ ଅଫ୍ କରୁନା ଖାଲି ତ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନକୁ ସେଟା ଫିଲ୍ ହବନି ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି ଆସେ
ମତେ ଲାଗେ କି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଜାଣନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାନ୍ତି। ଓକେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ରୁହେ ବୋଲି। ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହେଇଛି ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଏଇଟା ବେଶୀ ହୁଏ ନା, ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି ମାନେ ସେମିତି ହିଁ ମାନେ ପୁନେରେ ତ ଓଡ଼ିଶା ବାଲାଙ୍କୁ ଗାଁ ବାଲା କହୁଥିଲେ। ଓକେ ଓକେ ହଁ, ତ ସେଠି ଆମକୁ ଫ୍ଲାଟ୍ ମିଳିବା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା। ସିଏ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ କି ଗାଁ ବାଲା हो, ये तो ଓଡ଼ିଶା से गाँव वाला है। ଓକେ ତ ଏମିତି ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତ ହଁ ସେମାନେ, ବଟ୍ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନା, ଆମକୁ ଥୋଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ ହବାକୁ ନାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ କଥା ମୁଁ କହୁନି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାନେ ମତେ ବି ଟିକେ ଥିଙ୍କ ମତେ ବି ଆପଣ ଏଡୁକେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି କି ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଯୋଉ ଲେଗାସିଟାକୁ ଆମେ ସେତିକି ମାନେ ଅପଲିଫ୍ଟ କରିପାରୁନୁ, ଆମର ଭିଜିବିଲିଟି ସେତିକି ଅପଲିଫ୍ଟ କରିପାରୁନୁ, ଇକୋନୋମିକାଲ ହଉ କି ଏଡୁକେସନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ପରସେପ୍ସନଟା ସେଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ରାଇଟ୍। ହଁ, ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆର ପରସେପ୍ସନଟା ଆଗରୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଥିଲା ଫରେନର ଆଗରେ ଆଚ୍ଛା କି ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ତ ଆମେ ଯଦି 10 years ବ୍ୟାକ୍ କହିବା ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା ବୁଝୁଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର, ବଟ୍ ହଁ ଏବେ ଏବେ ଯେତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଏବେ ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏତେ ସାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏତେ ସାରା କମ୍ପାନୀ ସେଠିକି ଯାଉଛି। ତ ମତେ ଲାଗେ କି ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ବାରଟାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇକି ରେଜ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଆମ କାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିବା, ଲାଇକ୍ ଆମେ ଠିକ୍ କାମ କରିବା, ଭଲ କାମ କରିବା, ତ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି। ଓକେ, ତ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଲାଇକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ମାନେ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ଡେଭଲପ୍ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପଡ଼ିବ ଡେଭଲପ୍ ରାଇଟ୍। କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ନିଜକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଧର ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ହଁ ଇଏ ତ ସେଭଳିଆ ହିଁ ହେଇଥିବ, ବଟ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବେ ୟା ଫିର୍ ଜାଣିବେ କି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ବହୁତ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ତାଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୋଲି, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବି ସେଇଟା ରହିବନି ନା, ହଁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମାନେ ଆମକୁ Automatically- ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ତ ପରସେପ୍ସନ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଓକେ, ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପର୍ସନାଲ ଲେବୁଲରୁ ରାଇଟ୍, ତ ପର୍ସନାଲ ଲେବୁଲ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିପାରିବେ, ବଟ୍ ସେ ଚେଞ୍ଜେସଟାକୁ ଏତେ ଆଜ ଏ ସୋସାଇଟି ଆଜ ଏ ସୋସାଇଟି ଆଣିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆଜ ଏ କମ୍ୟୁନିଟି ଲେବୁଲ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆଜ ଏ କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲର ଫାଷ୍ଟ ତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ଆଉ ଟିକେ ସେତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆଣିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପାଇଁ ବି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆଣିବା ଦରକାର। ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ୍ ଅର୍ ପର୍ସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ କି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ କହୁଛି ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କି ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଆରେ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ମାଗେ ସେମିତି ହିନ୍ଦୀରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏ। ଓକେ, ମୁଁ ତାକୁ ତୁ ତ ଏଇଠୁ ହିଁ, ତ ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ହିନ୍ଦୀରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛୁ? ବଟ୍ ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କିଏ ନା ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆମେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁନା। ବଟ୍ ମୋତେ ସେଇଟା ଟିକେ ଲାଗେ କି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଯଦି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଆମର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଶୋ କରିବା, ଆମ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ହଉ ୟା ଫିର୍ ଆମର କିଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରିକି ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା। ଯଦି କି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରମୋଟ୍ କଲେ ତ ବଟ୍ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଆସିବା ଦରକାର କି ଆମ ପିଲାଟା ଓଡ଼ିଆରେ କରୁଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ ବି କରିବା ଦରକାର। ହଁ, ଯଦି ଜଣେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯେମିତି ଆମର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ହେଉଥିଲା ରାଇଟ୍, ସପୋଜ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ର ସାଇକୋଲୋଜି କାମ କରିବ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମୋର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଓକେ ବଲିନ୍ ହେଉଛି ମୁଁ କହେ କ'ଣ ଉତ୍କଳ ଦିବସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜି ବଲିନ୍ ହେଉଛି ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବି ଦେୟାର, I need to be contribute some time, I need to participate there, so means I will feel rich if I ସେଇଟା ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ର ଥଟ୍ ଆସେ ରାଇଟ୍। ତ କିଛି ଲୋକ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୋଅପରେଟ୍ କରିପାରୁନି ଆଟଲିଷ୍ଟ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ନ କରେ, କରେକ୍ଟ। କାରଣ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋ ଫିଲ୍ ହେବ। ମାନେ କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଆମ ଯେମିତି କଥା ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଟଣା, ଏମିତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ରାଇଟ୍। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ ମିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗେ କି
पर्सनल लेवल रु जणे जदि कम्युनिटी लेवल जणे ता टाइम दउची तो यू नीड टू एप्रिशिएट द एफर्ट हाँ। कहीं ना कोड ना कोड बढ़िबो तार इन्फ्लुएंस बढ़िबो जदि हम बॉलीवुड रे रही जदि हम ओडिया रे कथा होउचे हाँ तो मते कोड ना कोड लागुचे हम इन्फ्लुएंस करूचे इनडायरेक्टली जो माने ओडिया रे अछन जो माने ओडिया भाषा को प्राउड फील करू से कोनती से इंग्लिश रे कथा आंती कोन पे कथा आंती दे वांट टू शो देयर इंटेलेक्ट ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେଲେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହଁ। ଦେଖାଯିବେ ବଟ୍ देखा जी ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଠି ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଜର୍ମାନୀ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ राइट କାହିଁକିନା ଜର୍ମାନୀରେ ତୁମେ ଇଂଲିଶ କହିଲେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେବେନି राइट ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି ହୁଁ। କି ୟାର ଏମାନେ ଯଦି ତମେ ଯଦି ତମର ଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିନ ହୁଁ। ତମର ନିଜ ଏରିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିନ ତମ ହୁଁ। ଭାଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିନ ହୁଁ। ତ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଜଜ୍ କରନ୍ତି ओके ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହବାକୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ତ ହୁଁ। ତମର ଅରିଜିନାଲିଟି ରହିଲାନି ନା ତ माने से माने ऑथेंटिसिटी देखंती ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ତା ନିଜର ମାନେ ଜାଗା ତା ନିଜର କଲଚର ବିଷୟରେ କେତେ ଜାଣିଛି ତ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତି କି ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ହୁଏ ତମର ସେମିତି ହୁଏ ତମର ତମ ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ବି ଚାହାନ୍ତି ବଟ୍ ହଁ ମତେ ଲାଗେ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟିକେ ନିଜକୁ ଯଦି ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରୁଛେ ୟା ଫିର୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କରୁଛେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ମାନେ ଭଲ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆସିବ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ सब जिन आम निज ठार भी स्टार्ट हुए कारण लास्ट मु 1 मंथ हम एटा बहुत आग्रेसिवली जिनटा करूँ आग्रेसिव इन द सेंस कि माने मु बहुत पुश करूँ जिन करने जितेबाला करे जमी आज आप ऑलमोस्ट हम 2 घंटा टाइम स्पेंड कर राइट इट्स नॉट ए टाइम पास फॉर मी इट्स ए लर्निंग फॉर मी मैंने पर्सनली मुझे टाइप परसीव करे हाँ परसीव करे तो मोर फ्रेंड मैंने जो मत कहते कौन मैं किसी मत फ्रेंड कहते कौन पॉडकास्ट कहीं इट्स ए न्यू चैनल मते भी बहुत जन कहते कि ମାନେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଥିଲା କି ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ତ ଅଡିଏନ୍ସ ରିଚ୍ ହେବେନି କାହିଁ ରିଚ୍ ହେବେନି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି ବି ରିଚ୍ ହଉନାହାନ୍ତି ଏତେ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଟା କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି राइट राइट तो सेमती मत भी सांग मैंने कहते माने कौन एटा आवश्यक जाते कम पे टाइम दूचु कारण तू तो इतने पैसा नहीं ये नहीं वो नहीं बहुत जिन कहती मु भावे कि सब जिन मनिटाइज कर बट बहुत जिन निज ପାଇଁ ବି କରିବାକୁ ପଡେ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ବି କରିବାକୁ ପଡେ राइट ସବୁ राइट ଜିନିଷ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଖିଲେ ଥୋଡ଼ି ହବ राइट तो आपन को पॉडकास्ट केमिति लागिला ନାଇଁ ସତରେ ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ କରିବାକୁ ବଟ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା ବଟ୍ ଆଜି ଆସିକି ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା तो आम होप करवा कि आम पुणी नेक्स्ट टाइम के बसिबा पुणी आम किसी डिफरेंट टॉपिक ऊपर डिस्कस करबा एटा टिके लेंदी हे गला कारण डिस्कस करबा फिर डिफरेंट टाइप रो वीडियो बनै परिबा डिफरेंट जिंस इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनै परिबा किछि भी कर परिबा जदी भी किछि केबे हेल्प दरकार ए सब जिंस पई तो कहबे किछि असुविधा डेफिनेटली मु तो प्लान करी आपन जो ग्रुप अछि ग्रुप मन होते बसी के हम गोटे चिकन झोल करी के हम वीडियो बन गोटे ब्लॉग बनेबा माने ओडिया खाद्य ऊपर ए स्पेसिफिकली सब जिंस पई हां हमें बहुत थरा प्लान करलुनी हां हमें गोटे ग्रुप भी बनै छु हम इंस्टाग्राम हेछि बट जो आपण कहले आपण पुश एबे करूचंदी हम से पोस्ट हेई परने पर्यंत तो मु आपन पुश करी छथिरे हां प्लीज आसो तो चैनल गोटे बनैबा हमर गोटे एठी जो ओडिया सोसाइटी अछि तार पई किछि करबा मु सेइथरे मु से ब्लॉग ता इथरे अपलोड भी करिवि माने हमें गोटे समते बसुचे गोटे किछि खाଇବା पिबा होउची गोटे किमति माने एटलीस्ट जेमते पिकनिक गोटे मिनी पिकनिक हुए राइट सेटे हम तो किछि करी जो माने माइंडसेट मैच करू समते बाउंड नुए हाँ माने बहुत लोक अछंती 100 ऊपर 200 हां एक्चुअली 5-6 लोक तो गोटे माइंडसेट मैच करिवो हां तो सेमती मिसी कि हम गोटे मंथली कि हमरो कि ट्वाइस मतलब लाइक 2 मासु थरे कि थरे गोटे गेट टुगेदर हबो स्मॉल टाइप रो जोथरे ओडिया जिनस हम किछि माने किछि इंटरेस्टिंग किछि रेसिपी रखिबा जोटा हम बनेबा बाहर जीवा किमति टाइप रो किछि करिया एक्टिविटी सो दैट वी कैन रीच वाइडर ऑडियंस हमर भी गोटे कम्युनिटी गोटे डेवलप ही हो कम्युनिटी डेवलप हो गोटे लोक देखिबे लोक जानिबे भल लागिवो राइट हम गोटे करंतु हां माने किछि गोटे पर्व पर्वणी सेलिब्रेट करूचे राइट एकाठी मिसी कि रज होई गला रज हो ए टाइप रो किछि पणा संक्रांति हो हाँ, पणा पी जहाँ भी हो। पखाड़ा दिवस भी हो पखाड़ा दिवस हो ए टाइप रो ओके तो मते से पॉडकास्ट करे बहुत भल लागला आई होप यू आल्सो एंजॉय द पॉडकास्ट बहुत ही भल लागला एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी नमस्कार हमें पॉडकास्ट को एंड करूछु आपण मानु केमित लागला आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणाइबे आ किछि क्वेश्चन जदि थाय आपण माने कमेंट बॉक्स लिखिबे तो भाई जेतो बल भी देखिबे जे तांको भाई टाइम थिबो
तो से कमेंट निजे डायरेक्ट रिप्लाई करेंगे। तो एगेन आई होप कि वर्ष उत्कल दिवस केमती हो आई एम वेरी एक्साइटेड। मो भाई को टिके प्रेसर देदेली तो से तांकर जति मेंबर थी से रीच करेंगे कि पीपल आर फॉलोइंग राइट पीपल आर फॉलोइंग लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। या कहीं ना जो गोटाए उत्कल दिवस करूँ लोक देखुं तो लोक देखुं बॉलीवुड कम्युनिटी बर्तमान एकाठी अच्छी ना किसी गलानी ना सेमिति माने समस्त पाखे टाइम दरकार समस्ते आसीबे बट हाँ बॉलीवुड कम्युनिटी अच्छी बॉलीवुड कम्युनिटी माने समस्ते भल लोक ही अच्छा तो बॉलीवुड कम्युनिटी तो आगू बढ़िया जाए। ठीक अच्छे जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।